Leader of opposition ni official achukri Kokborok payment jodi sakai TRIPURA o Kokborok saya kebanga borok tu borok bujik lage jara Kokborok bai khanana muzunai rok alada bhabe am Kokborok bai dimanu এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসেছেন যথা সময়ে এসেছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ যায় আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যে এটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমেই আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে CBSE সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রিড দ্যাট লেটার I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে kokborok সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে CBSE প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি kokborokের বিধান থাকে নো প্রবলেম কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসলিউট মাস্ট তার বাইরে যদি সরকার বা CBSE করতে চায় জাপানিজ ভাষায় করতে চায় চাইনিজে করতে চায় উই হ্যাভ নো প্রবলেম কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই
আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে সিবিএসই পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSE, but the report of TBSE, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু দি ডাইরেক্টরেট অফিসেস, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? ওয়ের ইজ দ্য পলিসি? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পলিসি লাইক দ্যাট। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসই কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসই মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসই তে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসই নেই। সিবিএসই মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসই তে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসই তে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই টোল্ড, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন। আমাদের সাথে আমার মিটিং এর সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসই যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা। হি টোল্ড দ্যাট এটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসই মানে ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। এন্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে 2 জন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না। এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই ত্রিপুরা।
আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায় কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে পারো। 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই ত্রিপুরা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 622 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 622 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ না উমেন্স কলেজ, 910 জন, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে। কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে দুইটা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক। বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসি কে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাহাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আর অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দেম আমাদের ত্রিপুরার আর একটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু।
আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি। উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে ককবরককে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটি বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসই তে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ব্রিং দি সিবিএসই অথরিটি সো দ্যাট এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন। আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। তবে আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতির এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। ত্রিপুরামথার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএম এর যিনি পলিট ব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরো এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না, দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয় ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল তখন কি কংগ্রেসের জয় ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট। আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করেছেন, এবং সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যায়। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন, এর আগে পবিত্র সরকার ত্রিপুরা কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো সেই সময়
নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিচ্ছে, Yes. কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, I was an MLA at that time, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব, বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজড বাই ইউ, যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব, দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রাখে। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না থাকে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। লাস্ট একটা Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that he will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Borok. Roman speak for Kokborok Choba, Mr. Vikas Rai Dopha sitting left side of me. He was also there, and from TILA, that is Lawyers Association, he was also there, and John Dopha from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee, and then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in two streams, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Darbama specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from him. Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something? Information was given that only Bengali script. That is What steps should be taken? Because already in TBSC, he was saying that both in both Roman and Bengali scripts. Bengali Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Kokborok Kokborok and other languages. minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to them. telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in two script? Bangladeo hoche, in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in two scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiry should be made based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing, with the permission of the leader of the opposition, that
at the time of amendment of TRIPURA Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made. Nowhere you will find a single Line on the line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Kokborok has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, choose the script at their own. Result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the students? Still we are demanding that it should be made in 2 steps. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Kokborok language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of this script. So Kokborok can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact, more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel, for bigger interest of the language, the script should be, the question paper should be in Bais, Roman as well as in Bengali. That's it. Thank you so much. স্যার লাস্ট কোশ্চেন কালকে তার মানে আগামীকাল আর তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে? স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে জিতেন চৌধুরী, মানিক সরকার, এছাড়া কালকে দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে যেহেতু 24শে লোকসভা নির্বাচন, সব বিরোধী দলগুলোকে একসাথে লড়ার মানে ইঙ্গিত বহন করবে। আপনাদের দল কি ভাবছে বা আপনি বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন, কি রিঅ্যাকশন থাকবে আপনার? For everything we cannot give reaction. তবে এটা বাস্তব, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের উদ্দেশ্যে আমরা দলটা গঠন করেছি, তাদের কল্যাণে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভা নির্বাচনে, আমরা সেটাই নেব। আপনারা কি একসাথেই থাকবেন বিরোধী দলগুলোকে? আমি এটা বলছি না আমরা একসাথে থাকবো না আলাদা করে। আমি কি বললাম, যাদের জন্য আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে আমরা ডিসিশন নেব। এন্ড দ্যাট ডিসিশন হ্যাজ নট বিন টেকেন ইয়েট। যেদিন আমরা ডিসিশন নেব আপনাদের জানাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Kapangnya lukurok ngerlo teman langsung kami ke tabu ni ijorawo Roman script no tuye hastewo tika sarone bisingo tika sotofan bisingo khana gajak abono kitinge jonkini Roman script tai
interlocate no te tini chini programo chini haisha paika tini chini borom gunang bitu diploma nono lam sabo ngechun tini e haste o tabo kitra sorok ni jungjal hai ke ba roman script tai interlocate no te chini program salaine abon babe khadni ta ko tai buk somro no jotna no nai to nane babe lam sabo ngechun tabo sumuni phasin thangla chinai e khepe salta salni sika TRIPURA haste o Kokborok human script no tujoi TRIPURA thani opposition leader no chief minister je koktum simani tamningke roman script bangla khorbasi nai hine abono tui haste o koma jaga no mo thani phasin tui phanangthum kabang engineering phasin tui kabang jaga o roman script no tui lama hin boto demand khalai tamani abono tabuk bahake no phiro mong bahai bo bahake chini roman script thanani thangang nangkai abono bo bahake chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phirmuni ne analysis bahai I kok thai ni bisingo hungka bo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী ungo 1988 apro Sudhir Ranjan Majumdar ka মুখ্যমন্ত্রী apro chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong o apro no Sudhir Majumdar abo approve khlai disinai hine samani apro ke chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kuk mantri chini Dopha o jorabo busuk bo biswa bo 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane lage khlai 89 no abo chengkha enka o apruo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruo Sudhir Ranjan Majumdar Sungka Nogen Babu approve khlai disino nai roman script no Kokborok subject no roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani approve mai gosijak approve enka approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhir da ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাঙ্গা আপ্রুব जों TSF তংপ্রুব কক বাংলাইকা কক সালাইকা নুং TSF পয়লা জেনারেল সেক্রেটারি উঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইছে TSF ni bisingti নুং তাবুক মন্ত্রী পর্যন্ত ফিকা নুং সে তাবুক আবনো দিলে খাই তং হংকাল বাহাই নাই বা ওললে ফাইল যে কামাই থাঙ্গা ওলবো সামাচরণ ত্রিপুরানি কমিশন উংখা আপ্রুব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন Kokborok no sikakai গথগো হই তাল পর্যন্ত আপনি চর্চারক চলি তং আবরো তালবো তংখো বজে কমিশন বিনি ফুরব একাই আপ্রুব উংলিয়া সুযোগ ফাইকা এই যেনি তাইকাসা Kokborok ni roman script ভাষা কমিশন ফাইকা যেনি বুনি দফানি বরক নিকা ও আপ্রুব যেনি পবিত্র সরকারনি যে ভাষা কমিশন আপ্রুব more than 80% chini borok rok roman script by no Kokborok no sikhi chao even university college rogo porjonto 80% borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha apro je pore nai rok je suikurung rok je wansuk kurung rok saka 80% borok rok no soi dikha je roman script by no Kokborok sikakai gothogo enkai approve o commission ni bisingtibo tak porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai 4 tarikh e mas ni 4 tarikh tini borom gunang মুখ্যমন্ত্রী approve khlai sawi dikha ja CBSE ba TBSE o jodi
Kokborok pore nani hengkai Kokwan ji script by no Kokborok phurung jakthong pore jakthong tan bagai hengkai kaisa CBSE বা ICSE বা TBSE ও একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগিন Kokborok সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 ni চিনি চিনি Borok rok খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই Borok rok তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে Kokborok সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আবো তামো সাকা নরক Kok ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাই ন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা রেদি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানে থানায় 2018 নিচিমে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব Borok rok kok salaika মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রক যে স্টুডেন্ট টংনাই রক নি বিসিংগ যে নাই নাই মানে প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো Kokborok no সুইথক জাগো পরে থক জাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি Borok ওয়ান সারক ফানো Kokborok সাবজেক্ট হানাই দङ Borok পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুইথক জাগো পরে থক জাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে Kokwan ji script by Bangla script by Kokborok no siyo taike যত স্টুডেন্ট যত Borok rok no Roman script by Kokborok no hingkai suithok jago talika hamia jeni sarkar tongphono afrubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang Biplab Kumar Dev abo joto by IPF tin leader ba korok by salai almost approve unani jagao bini table tong tong mani hingkai চিনি দফানি Borok rok no aprubo খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা চিনি দফানি Borok no বিরোধিতা খাই আবো কাসাই টংকা এনকাই 1988 উবো চিনি Borok ni bisingtin no রোমান স্ক্রিপ্ট ni kok thaibok kaso jakha tabukbo চিনি Borok ni bagay no অবব কাসু জাখা কাই বুনি দফানি Borok ba kahamse bile tabuk ত্রিপুরা রাজ্য যে Borok Kokborok সিনাই বা পরে নাই আবো 80% 90% না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না পর থক জাগো শুভ সুই থক জাগো আপনি বিসিং চংতাই অনুখা যে একটা সেকশন খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok সইন Borok কাইতনি কক থাইবো সুরিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বৈরাগী রক ফানো Borok Kokborok বাই কীর্তন সাবখা ও Kokborok বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাঙ্গৈ Borok সহজে সুরুংথগো যে কোনো Borok rok ফাতারনি ফাইনাই Borok rok ফানো Kokborok সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংগৈতি সাখাইছে বিসাদ বিসিরনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni bisingo চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হেংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আংনুখা যে Borok দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হেংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইবেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইলাই বলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেংমানি ভাষা হংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক ni naharise bongni o script na solok naharise bongni basa develop khai tong hungkai chung i kuna klai tong jak bolong bisingo Tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no
je borok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungo i bodol kaham i bodol hamya i borok kaham i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung BJP dekhlai Congress dekhlai CPM dekhlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika khangkai pore khangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা bo nai tong প্রশ্ন bo khlayo প্রশ্ন ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE tamong ya tong nai ba TBSE tamong ya tong nai ba aboni bagene salai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musung nai rok ukulogo tong ya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ongkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabo kok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk ni simi haseung no aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abobo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অন নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র বা এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani joraliya hine ang nongni media ni bisingti sanamusung engkene nungje thasing saka 1989 Bahasa Komisi Indonesia sudah renggok dia Magendra Jomatiano file okroine approval kasujaka. Ini kokbai. Approval sini barono kasuta. 2018 wo jeko biplop ni abang chief minister tongpro approval sini borok emlen kasuka. Tabu je 2023 norok ni BJP habang gotong nai kabu jono jati murchani bakate ke tamne bagi siring tong. আপনি তামো মুভমেন্ট আবার টিকলাইদিকা আবার সালাইয়াখো আবার সালাই তং বিসিঙ্গ এঙ্কাই সালাইমানি বাগৈনো তো তাক পর্যন্ত লামা তংখো সালাইয়া সালাইমানি বিসিংতে ন লামা তংখো এঙ্কা আবার সালাই তঙ্গ আবার পাইথাক থাঙ্কা আবার তাই লামা করিখা লামা মথাকজাক থাঙ্কা হাইয়া সালাই তঙ্গ আবনি বাগৈনো আববা রোমান স্ক্রিপ্ট ন তাবু খাইনা হেঙ্কাই শুধু বিজেপি জনজাতিনি সিমি দাইয়া CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagoi শুধু BJP khlainai borok rok ye bole jotone bole aro thuruk sahi chiri ayo je umi tong mane je tabo mothani phasing tibo kabang ma kharang tisai tong kabang ma kamiam sani NGO ro ko amai kharang tisai tong ke tabo ung tong man jaro je barning isung tong mane kok borok roman script no ti Amno tu inor ni phasing te jonogati mocha ni phasing te tam kon step na harja kana na harja nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo naharjang manta bui saya phan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই মানে হাহায় abo chung saiman ble
yak yakung khai tong phane ni bakhana khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu rifano ni pholana to muthu mai able abo boiragi dok gan sama ni hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai ingkani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungnan na nung saya hangkai ungya abunang saka abo je buji ngai to buji thong buji ata bo jesu khanapham bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini losia abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung kok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung ta ni bagai saya tongai ba borok joto no thinai sabla ha murungna phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আং ওয়ানসুগতা হংকাই আং নুগিয়া ত্রিপুরা মথাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samannuya ko. Hingkai abon bagay no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabuk kabangma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate dong ni bisinti kabangma au hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of China Serimania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising pri language pri je case claimano affair claimano ni je kabangma ko asailai to mani je jini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khaimani na affair khaimano hne je kok ngi awai ngi tongani abno tu ina nung bo hake affair ngona je basana tu je kono borok rok amti khlaikan ke ai right dawo thangi abono affair khainai khaimano hunmani na bo hai phirok mungni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তাম সুল্লা খাবা आइनि लामातै थानाय नेतानि लामातै सामं खालायनाय नों खालायमानो हि साइ दं हंकाय ताम खालायबा आबोनो आं बार सावो मयूर बलंगो मोसाया फुं खोला जागासो मोसावो peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hंकाय बबिनि बकरांना द हंकाय बलंगनि वाफिसा बफिसा रखनांगो नों खालायमान हंकाय ताम सुलेखाबा दिते হবে করতে হবে আমি কর্ম হंकाय नोंबोफोर हिननायबा खालायनो माननो साव या खाइ तंखाबा गाबो बरक खालाया हंकाय सिटितै ब खालाया हंकाय सियानि लेताय अदम दा कुबुक फानो दा कताल फानो सामुं तांजागिया हंकाय दामरा निखलिबो सामुं सुगिया गेला एमए पास बीए पास तंगले जों तैला खापारा रुंयासे खापां फियागाय कलाय किथि खालायै वाइसा गारि बखक जागा वाइसा कासलेवो खालाय सगय तुतै सगयया खालाय तंग हंकाय सिनाय बर तानि पर्दा उक्लक तंग अब पापनि सामुंला और बागै नां हिनो मेनी हैंड्स टुगेदर निनि मान थाइनो नुं सानानि बागै निनि सान थाइनो नुं सानानि बागै नुं बदल अब पतरिया बदल तिनि तंगो तिनि करि निनि चियार तिनि तंगो तिनि करि निनि बसं त तंगला बसंनि वाना तानाय नुं जेकुनु जागा फानो नुं लां थांनि वानो व्यवहार खायदि किन्तु वा बसंनो त फैसा खायजाया फैसा खाय तन्नानि बागै त अब साबनि दाइबा जतनिनो दाइ आरो ताबु निनि पक थाइ कमा हंकाय सीपीएम गणमुक्ति परिषद नि बरक खबा बासेनबा निनि कक थाइ कमा हंकाय निनि त्रिपुरा मथानि बरक हंकाय अब खातर जाक देंगनबा निनि कक थाइ कमा हंकाय बीजेपी जनजाति मोर्चानि बरक रन हंकाय कपाल को सुंगनाय हायदेबा जाति सुंगनाय देबा अबनि कक साव निनि भाषानो प्रोटेक्शन खायनो बागै बांलादेश बांला भाषानो आंदोलन खालायते तो तिनी
পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানুবলে তিনি ভাষা আন্দোলননি বিসিংতিনি ফাইবলে ओंखायनो এই ভাষা আন্দোলননি জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तुनो चलेनाय तम बीजेपी तंखांगाय सीपीएम कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मुया आमंदरु पगनाय देबो आं आगेबो साबलाय नोंमा निने चाखतुय मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नों निनी बसाबतुयनो थिनां निनी बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हायब्लाय आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आंसे नोंसे सिनामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबैया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हायना जरानो न नायसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरक नि बखाना वानसुगो तिनि खलायफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनि हायफानो ताइ निना उंगि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खलायनानै बागै जे नायमानि अब ताइकुनि पॉलिटिकल पार्टी नायया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक ब जागा करखा जे ताबु विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां एमएलए रक दंगो अब बमति खलाय आगमना नां जे बरक रक आगे वो रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजी खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबु निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग अब जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिंग नि जेटा निनि वानसुग माने न नि खुमनि बाहायनो अब नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंगाय नबरबा फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नायसिं तातंग दे यागो गरि कांतु तुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो खे गरि तंगो नुं थांग सयखा 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुक पुरुं रक नगो आसुकता तंगा सितो दरा बुखसरि बायदा जों पाइथाक फासिं थांनायसिनाय पाइथाक सुमुं गायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै माइया अकबे साना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दंमोन जे माने दाबु बजारा दंखौ सालायनायनि बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायसे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंबो कक साना नाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन दा नों साना नाय नुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खायना नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर केस सानबायको नों तो कक सामसुं माने अब आनाउ एलएम बागसे माने खिचने रि बाहाय मा तंसु इजराइल दफारक बंगने हाव थांनानि बागै इजिप्ट नि 40 दिन बाय थांना नांमा जागाव 40 बोसोर नांखापुं कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरुंया नाना बरुंया बुझो नादे नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतनि माया गनां हेके ताबु फाइनल डिसिजन नानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जेनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथं नेबार बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय
ani dofa hoda mukumu hayungkha norok hai khlai klangjadi hinai thaisa mu sawi abla nugya kho ang tabuk bo Tripura rajyoni jotoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mothani bole aro thangoi oro se phaika hangkai BJP ni borok no yokhak sukak khlai tui khani ar khlai JP Nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura leni kok thai kurikha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinai phano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini phano bongno to sini bole omuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai phano tam le riman la nong omuk risidi dakti hinai specific saman kuri khobla saman tam sakaba angnu khabale lazimang singsa se aro siar kaham jaga rijagyau siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai blei 13 jon MLA aro ani omuk nango hinai sai phaiman angnu gya bla abti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangoi je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha bosa hai tokha toktuing ko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai purani himani toruluk samruluk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awni bagaino abu raiko jungma hai sanjang ruruk khanai fensar ruruk Boloka horung hangka buah se kolok ongkor pai mahai. Abo share kahamni bagoi de, rangni bagoi de, position kahamni bagoi de. Hingga abo sini je long range naharbani abo poglai thango. Hingga tabuk sung to ঠিক jago ma sogoya, sogoilia, sogoine bo nanglia. Karon jebabe lengsuka life nung jaga TSF ni general secretary hinai nung andolon khlai pai nung se file sakomi khibo. abo তথ্য কুরি ফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই abo যতটা সিও আপরেন TSF সিও আপরেন TKS সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনে গিলা তঙ্গ দাম মন্ত সং যতটা সাও TSF খাইনে আফ্রো দাম মন্ত আফ্রো মন্ত কলে TSF নি আফ্রো জলে লাयो দাস সিদাম TSF নি আফ্রো ও জরনো হাইং লাयो সুংখা আফ্রো কলেজ লেভেল তঙ্গ স্টুডেন্ট TSF খাইছো সুংখানাওই সুং থামচি চাও Gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai sung tongka kaun bagaino strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaikan kai sung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano Dopha bera khajak tong gura khajak tong amtui se naible gai BJP rina musung tongmani jorawo nung sanna nerungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano chini Mohan Bhagawat phaya Rajbari phaible kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no chini prime minister be malaiman bule tini no chini Amit Shah ji be malaiman bule borok siri nai tabo hangka o jagao jodi chung jotono mili hoy chung ইতিহাস ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antordaya kat mangti tongjakha ngai chung age kabang tongmani tabo khosokha chung tabo age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabo BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega katui matong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangsi khwai hingkai durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabuk tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagaino je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gaun bagaino jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok
abo ki ang khalsa TRIPURA sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full TRIPURA saro abuna answer na abo noron wan sukti TRIPURA sano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thang to abo wan suna nang sini Borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo ab bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo TRIPURA mo thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa angko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ban ang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban masine hene impose khlai manya first and foremost totally illegal tai totally violations tai totally ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 31 porinai betu no joton nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihin tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorsa no omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nun khlai manya khala kya ke no bine against direction complaint case khlai manu tab bo kharsa hasten mutrin tongoi sing 12-13 লক্ষ Kokborok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai thasin nung saw ka ma social media ro borok ka ma salai to hai to a social media o salai tamung nai je kunung kha ke no social media phai joton salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act ko sung tini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tonka abno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500 sung memorandum submit khamin yaglo hanger strike tonka abun yaglo sung tini abo success nu phunu nonang phunung manu owara newspaper to arawa kabama khati to sung joint action committee ngai Land Reform Act
abo khaipur busuk jawti publication ka bahai ke publishing ka news so nang approve honlai jengma khane ken mas man ground phai ke khane kilbe samo nga sabno jengma khane sab ke khane sabno ke ma khane ni sa similarly tabo o Kokborok ni roman script bo phai mo jeng japro 2002-3-4 Naikal KOKPIN ini newspaper जों पुइला फुंखा weekly हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नाइकल KOKPIN पेपर न बरकु बिहुमरा सरकारनासो जों टिक्लाई आं निजि थाङै बाबु ताउसिनि बामकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहेबर दं जोंनि डक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोङै ताय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागै हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुंका हने सब न तामो सिक परिमाण चा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका even जे boy senior bo bangla script ba no senior surung ka even chini ex emela dr atul the burma bo wa haino 1980 dang na bo no bangla script ba suya ku award prize ko man ka te plus bo Kokborok ni tamo chairman tongfuru bo Bangla script by no master ni bon CBSE budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabna du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siru khogi tini roman script jeng dai khai jeng tini kemun egin saya Bengal school ni agin so baya sing tom ke sing tam nai chin Kokborok no roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence jo to kuso thik mu plus je tabu english medium je pori phai tong nai ro kiba je bangla medium pori tong khano roman script ka kai borok te ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin Kokborok no tem saga kujogo tisana hangka kai जों roman script ni mas yu tam bagi hingga kai Kokborok tisana hangka full prithibo full walo tabo tamo nini British pana phaikya European country pana phaikya nini Latin America ni hati pana phaikya je borok Kokborok no singna thanga kai jogo to borok roman script bolde borok mani tong alphabet tam abo saino man tong hangka kai Kokborok no borok automatically borok serungi manu kiba borok saibo manu poribo manu enggak tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla sama wan je kok sane wan sana bangla man enggak apurse nang tini puila Kokborok suna ka bangla mas no nai bangla serung mana porosa Kokborok serung nai enggak bangla serung pakai ka Kokborok serung na musuh bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড তংনা না nga interest ba tongna nga tini nini ane kokno sanane script sudan thangtani tini manik saha handi tini jekono government no jetong jekono borok handi borok sabo ane kokna tam ka sine aba ane borok se dis na nai bin thane kono right kre bo sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongtho bini thane kono right kre je aba ka sine abon bagai tabun na ka chen bini against manik sahan against so atrocity case sen khlai bo manu ta haibano understand the bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai out borong je demand khaimani abono jeng mar nai khani bo judino sawi ingya ka kai
त्रिपुरा हावो तिनी Kokborok Roman script सिंगनी साबा कासुमान आबां तिनी चैलेंज करेगा क्या कासुमान ला तिनी बांग्ला Kokborok যখন তে जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो Kokborok बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आज ओरा कुनो स्क्रिप्ट ने कॉक साजा तो कुनो स्क्रिप्ट ने कॉक साजा करे का बब्बा जागना तू भी तिने ओ स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट ने मांगना हनी साका nga sing tini saka je wan je kok sana no tini Kokborok से जस का बनो मास हासे ले रमनी एडीसी सरकार जे वाली चाइर खाइ तो ना tini Kokborok माने मास खानाय Kokborok रोमन स्क्रिप्ट में मास खेने हनी ला ताम नो Borok tini एक्सेप्ट खाइमो नो Borok एक्सेप्ट खाइमेनि nga tini sing every month ne was in traditional dress ma kanai hini ka Kokborok dress ma kanai ke Borok kana kano kainya ngobor khai tongmano seketang ba khai tongmano abono bagina antini sanamu so cinti prasarano tabuno wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai जों होनलाय दङ कासे कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनैको एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनायबो दंनाय किन्तु दिनै साना मुसुमु दिनै जों आहाय बररक जे त्रिपुरा सार जे दफानि सामु खाय दङ बररक गरि हिंगाकाय दिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आब्रक दिनै और कबर साइबो गथां दङ नागला हायनो कमर थांगो যেমন টাউনিয়ার Kokborok সায়াউই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গিয়া এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়ে মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থামে গিয়া আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok মুভমেন্ট ফর Kokborok বিনি সামুসিমিয়া Kokborok সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফা রমনে সামুমমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি जोंनो अबाहाके रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नांगौ दिनै बसाबो 12-13 नखर त्रिपुरा सानो उनको निजिनो Kokborokनो रोमान स्क्रिप्ट सिने हने बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स जों हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नों थुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo be sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin borok Kokborok roman script hamje ga nei bagle script ai ni sai tong na ro tini na sau ao sini do par sung kong na ke no tini bong ni culture no nang nai to bon culture no practice khai to bon samu sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no sai to na ka ning Tiripura no bahai ke ning tini ni odhikar no manai ni odhikar mania agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chowdhury wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera oi ha ahike khai tului yakung su Borok thang sokia chini Tiripura saro kim chung buniyaku sunai dia kintu abono no omosi chini culture ahai agin dino chung nugui phai wajini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu borok thang sokia buni moila buni sitra abono ngakai chung nangnai chini soriwo chini thuyo chung abo dal bunai Bawa ahai chung Tiripura ka hanu dharma phu tamo dharma chini Tiripura no dharma tamo chung Hindu boya Christian boya chung tamo chini hatung hatai tima tisana chung khulung phaina ro bolong bai tong phaina tima bai tong phaina ro
जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनै जों नंगौ गोबां मानसि नंगौ दं जों आबनखौ जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बयनि काजानो जों रमनानि सुबुंखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायनो बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सेजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मास गया नों बांला स्क्रिप्ट बाय मास गया सितो अमन ति कुट जखते बुबागरा गवर्नर सामिट खायके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायबा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इनका एडीसी नंगे आं एपीआर इनका वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक साराय दाफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि न कगन न प्रोटेक्शन खायना नाय आबनि यागलो हंगाकाय हियरिंग मा दिनि गवर्नर सरि हायनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा मा दुई बसर लाइ थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हंगाकायनो साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्व मा खायने टाउन बाके दिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि गनो बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हंखायनो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागे जिनि केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायना का संका हम टाउन बागे उधर लेने रीजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नहीं से अब तक को रीजन नहीं जों डिस्प्यूट खायके आबनो तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना नर खायदि नौ हेते नौ लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनो तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंनि माध्यमिक थाना किंतु तिनि त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांला बेफान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो हंगाकाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय छतुकर हाय के सेफ्रो स्टेट के खायनाय मान हंगाकाय तिनि जों तिनि कक बरन स्क्रिप्ट बागे जों सिरि खके जों तिनि मानिया तान बागे जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसा निजी जे हामजामन सिमि जों सानामु जों दिना बररक जे बेंगल स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय CBSE बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिन बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइट में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट न सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसा सानमसु दिन थासिगनो उदयपुर कोर्ट ने फाइसा पाइ आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायर बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनि खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु न दलिल फुनुगु बरक केस हारि थाका केस हारि मन परक बरक ताबु एपिल थां न आबन साथा साथा एग्जीक्यूशन थांजावका एग्जीक्यूशन तामुका
tabo commission chong rejaka commission no inquiry khaika ko khaika tabo hungka kai execution jeng sela borno ar nong no khlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela hingka tabo 67 no nung jaga payu nang tabo laga nini prasar khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabo 2019 se aba hake phai borok claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke gang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai ke jato tabu ain mote kai 69 ni je saka যদি ন কেবো ওয়ানজিফান থুসাপন যেকোন বরক এসনি জায়গা পাইয়ে নং প্রুফ এভিডেন্ট ফুনুমা কাকা আ জায়গানো সঙ্গতাই রেস্টোরেশন খাইমাইয়া আ জায়গানো সঙ্গ ইয়াফান বারনা আবা হাই আইন কিন্তু 69 ni pore abun tabun ni pore hangkakai nangtai without permission without kuno 187 ni je section mutabik nini land uni no transfer movement nga tini o borok sirisi tinsim tongme phaile ro bu pha phale kon thaga ni se dol hunuge borok jaka mansine ni borok tini education movement nga naikya bon ukil loki bol je ukil har kham thik da khaya khaya jin faltu ghatini tini pori nai le bangkele nang 67 no dolil phunugoi nang talaga mutation khaimia position ma nai menya nang bahke bin bufa thri thaga du thaga so do bufa phal kolang thaga nang tam case khaima sa amos borok se case hari ja nga singoro nu tu nga e oba case so gobama tongna angsin taku burung sanamu so oba case to ka no ra case challenge ma kaina ta 16 tarik next day se wa case to tinin sim ka chin ya ba henover ka bong jagi nuke wanji tongani bo no objo sade chelo ya pa nga taw awa ha shishu no soli to nga taw ni kok no sutu se buni do phase no জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোন রাইট করে জন্য বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইছে মাস কিনে হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসু ni kok no tamne bagai bong no kok sini ni dagi to একটা না কাম নং বিনি স্ক্রিপ্ট no bai dong ni accept ma khaye second ngai nung bin kok no sung thang se ni kok no ka poi thang se nai kal ni ko ulut pro nung thang se nai karon chaudhary ang to wan je kok mai phan chaudhary sine thaga ka se belung script bai ka ham ka se nung exact pronunciation khaye spelling se khlai mai nya even ang tin an mung anthony hone sine thaga bui ration card ro anthony bangladesh ki bhabe lekbo nga to saimen ki bhabe lekhi ta ami jana gai abor aga buibasa na khari anthony spelling ke emoni bangladesh ro ne buiban ja agamon bagene kun jaga wan ani mungno bangla besine thaka bono abdu satubui ang na ka ang no sir na ya bakara sankar ro bang makhe na thik abon bagene tini sanu musu tini manipuri ro maite ro age ekdin thata bon script kamai thang bor bahina begun script be suno shuru khaike ulaka bor saiman ka bon script no bor nutuk mati khlaina hanu kubia bor script khlamai ikhlai tabu textbook newspaper media joton bongni script un khlamai bor tabu umi thangmai ke busu bal kha bor script khlamai কিন্তু বড় যতন থাকছে খরচে ইন্টেলেকচুয়াল সেই ফুনো কাবসে চিনি যতন ইউনিভার্সিটি বনি মণিপুর ইউনিভার্সিটি মণিপুর বড় গসিনা বাইখা কেন চিন্তি প্রসাদ হংকাই গসিমাইয়া খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসিমা গরাইকো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নং সানা থাকাবো নকাবা খানে তলাবাই তাফাত আহাইসিং থাবাই আবুন বাগিনো তিনি সানা মুসুক অস্ট্রেলিয়ান অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরিতংনাই রকনো হন্তু নর
आ जागाओ ननो बांग्ला बा फानो प्रश्न खाइतो नरो रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदि नो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन काइसा चैलेंज दं ना का ताबु बरक इंटरप्रेटर समाना नाय तिनी खर्चा बरो वानजे पंगया पाव बरो तिनी कुटो विटनेस सबमिशन खाइगा का बरो इंटरप्रिटेशन खाइनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बरो बाहाय खाइजा सिनि बरो सिया जों परिमाण हिंगा का काइसा कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनी आं परियो माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परियो होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा नों निनि सेंटिमेन्ट दं थानाय निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने होनो जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांला बायसे मा सिने होनो डाइरेक्ट सोननाय जों सेंटिमेन्ट ना रोंगिया जों थैतुंना रोंगिया आन फ्यूचर बसे दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलिउ आं जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आन 50% ताकोtai बुku borok taise sina na mawansu tan bagi hinjakai joto jagano jengkai thuitung joto jagano sini yak moto joto jagano sini brand disturb tan bagi hinjakai jekono thada sini bagi saya kana sini bokro kling khayawo susuwe sujama hin thang hingai jengno siliana je sinai ra hoke to kun bokro unjaiya जे सिना रंग बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरखा इंटेलेक्चुअल ना अब ना हमको इंटेलेक्चुअल ना मुसु अब भाग्य ना किसा नरसल सीजन उजा तो ना लाभ किसा फुनु अब उन बागे ना खूब वाना अब यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बोरक से जे बोरंग ने कॉक कमामानी इन डेंजर मानो पर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाइक प्रोटेक्शन खाइना आ को सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा बार लखते लख को बरो सिरिसि तिन सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हिन हिंजामन आ बरो से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय ह जताबो नों साला बांग्ला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिदि बागे सिने रवि नों बांग्ला माना क्या साल सिरिक दी बाके बांग्ला में सिने चेरेक दी बाके नों को बांग्ला में सिने हाँ चीर दी बाके सिने सिने मा आप रोनो वांसुनो ना दोसो नताम न बगे सिन बरक किसिम सिन बरक केबेन आं बुने दुसुरिया को आन बरोनो सांदुस मारु ह बुले जतन थांसा तिन नखना 10 बसु बन कासन बरो रेस्पेक्ट तिनी रविन्द्र संगीत दांगुम रविन्द्र रसामु काबु जत जागा बरो जेकुन प्रोग्राम खबर एकदम ठीक थाचा सेकाचिन गबामा दाल बिदा तमसुदु से संखाय आबनो उस्ते देखे जों आबनो प्रोटेक्शन थाय आबनो मानिउ कहां थाय जों रेस्पेक्ट होना रोङा मा जोंबो थांसो सुदुसु कायसना हायना सानानै कायसना कुलनानै कायसना उखलुगा हायना सानानै कायसना बाके सा काना थाका बनो सकला नांनानै आब्रो माससो नायले इलेक्शन फाइटिं काबो बन खिबि बस थांमाना आंजों थाना आमतेर हमनो जों सेरबायतो बुनि दफा खायतामो जे सिनाय नुगनाय बरनोसे मार हनाय कक साथिनि बरनोसे मार हनाय डिसिजन मेकिंग नाथिनि बरनोसे मार हनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागै हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनरो हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगाखौबो आरो जों कोनो कन्ट्रिबिउशन थाइमानि आरो जों थै आबन बागै आं सानो मुसुनो सिनि बरन फारि
खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नं नं खोया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुनाथ जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा त्रिपुरायाव थानाय जोंनि बुहुमबाराव जतनो फारि जोंनाखाय जत जानो ब्लक खालामो नागिरना बसुनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बरो दिसनाव सारा त्रिपुरा सानि कालचार कग्न दंस खायले हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बरो खाया फारि जों ताइ जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खालि सब खाय ता मुमे kokborok बागै म सब खाय तो kokborok साइट सब kokborok बागै म सब खाय तो ताव ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर साइट जे स्टूडेंट दो आबनो साइट बर प्रोटेस्ट खाय तो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुमो kokborok हंगा बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा हंगा बाहाके प्रॉब्लम को तिनी kokborok साइट सब खाय के बाहाके प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नाखना लिया फाय जत कासे जत त्रिपुरा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने kokborok no sabosung no बांग्ला स्क्रिप्ट बानि मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आमति थांसा दंमा न आबाखौ सबदा खायमा न खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनल खुनयावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाय तो सीपीएम दा खाय तो कांग्रेस दा खाय तो त्रिपुरा मता दा खाय तो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किंतु त्रिपुरा सान कायसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कगनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिदे पाल खासे फाइसिन सब खायनो न उनि दामा फादि आबो हंगाखाय साखलाय बायदि बुफुर सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पैरालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव होनलाय का दिल्ली थां रा तुबि रह जाकना बुहुको आम बागर सिरि बाय तिनि सानो मुसु राग तुबि रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबंबा चिन वर्ष केबंबला अबंस जों मा थाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हायपनो आको होनो जों आप्रुव सारा लिया आवर बगे जों सिरिंखे चुखामा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिचुएशन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबंला आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton success sing thangma ko je kono jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini salamu sumo hari babun generation le amtile ilengya na khakau karo chung jotono thansa jotono obo nayu tini kokborono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल
bureaucrat level ko da question bagjak man yagulo borok tamo nai borok joton soi unko rekha kintu joton ajak ni bisingo 75% no tini roman script no ঠিক kokborok bang kahamuni sajaka ngken amuna aba hake no tini pavitra sarkar report submission khaika tini manu sarkar abuna implement khlainang ni samasaran commission hune salam jaka samasaran tripura tongpur abo report khaijaka ngke tabo kumu kondo chaudhary kumur ranjan chaudhary bin purbo ko jaka joton roman script mangseble dinnar chaimanam sakai chinthani a question tong bor sab answer ka anon pura file sun declare riman nga tini sin kokborok silena gamama tong bor busuk jorti kokborok no hamlage boy simang sito tini university bagian kokborok soi kya tini jesin intellectual no kokborok silai writer of joton governor ne or thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy niji rangni paina rakha mumo for unka kokborok abni ya lo logologi no vice chancellor ringi kokborok khuluk dikni mak khuluka ake tini kokborok university mulai ab governor se khala salsan salo I fayo bahino NITU bahino la tini ke khaljak mu kokborok nga abun bagino tini sin borok sinana jaga sin borok cabin eu to ka sum chodo jang successful cabin ma ta ka ani kharaksa self center selfish bagise tini sin ti prasar kulugi mato mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bothane pano derri dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন না এ আবা হাসি শুধু আবো সিমিয়া তাবতে সানা মুসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট নি অফিশিয়াল ক্লার্ক হুন্দি অফিশিয়াল উনকা অফিসার হুন্দি চাকরি ত্রাং টংমানি দিনে কা বরক ফাইতা আনথানি এসটিজিটি র টিআরবিটি র 230 the busili estirong seat o estirong seat nka you are on nka something 60 the 84 nka estirong naketo abno advertise mote khai borok exam rubai kya tabutam khaka khorsa dipok da ko dipai hone cash khai rikha cash khai mone jagulo tamon kha cash khai kya cash khai mone jagulo ngaka put sai reka amna abo 50% existing to reservation ab bahken ma as per reservation system ka khala denu put rai re likha daga 230 bishi ko 17 saman se na 230 ta ba 230 ta amo tipra saruni estiruni amo kuta seat khali tong backlog amno full khaina bagasi na tin amno tin to sarkar to clarification khai amno to bor fight khali abla na je stgd senior trbt por ke senior borta ko to se case ko dekhaya tabla ka तो चैलेंज खाने नाम से प्रमोशन क्षेत्र में हमती ना एसटी सीट नो वाचे नो सुपर सीट खाए यूआर जतन ना तो मैं क्या तो बाप में जागा संताप थोड़ी तो क्या तो चीन बड़ो बुझिया ना संख्या टाइम से खाने का ना चंगो जदो दल ने सापुर में आसे संगो फार्मा ने बोले ना क्या वो फारी से नो लगी ना क्या वो फाइने करें এই অবাহাই সিচুয়েশন আমন বাগিনো টিপ্রাসার নিজে কালচার হুকুম দানা নিজে কং দানা নিজে और रोमन स्क्रिप्ट बाय जों खाइ सिन कौन आपलिप खाइना गाखा जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नांगि दं कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै दं काबिन बर जे चु जायगा रं जों बांग्ला मीडियम मार हबले उनका तातो जतन जे चु नके जतन इंग्लिश मीडियम nga bangla medium mo pori bule nung bu zor sa kai mana ba ha aun bang da chuklu tong bule bolo english pori bai se nung tini sin bor america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai delhi mumbai ka joton nuk nai bule
nang bangla ba si por thang english por ya ka roman script ba por ya nang tini thang nama khum jaga jaga bangla script ba e abon bagino ma wa chu te klai wan su dui sung sam ko ta tang am su su ko Hello. Em là sai đâu? Em có quay về. Kapangnya lukurok naraw to na lam sobo tam ninke tabuk ni I jorawo roman script no to ye hastewo tika sarone bisingo tika soto pan bisingo khana gajak abono kitinge sonkini roman script tai interlocute no to ye tini chini koglamo chini haishokaika tini chini borom gunang Bitu Dopha nono lam sobo. Mungkin kini ini hasil tabu kita sorok ni jenjang. Kalau kita roman script tai interlocutor nanti program selainnya, akan bagi hal ni takut tai buku semua no jatuh no naik tu nane bagi lam sobo. Mungkin tabu semua ni pasien thang lagi ni. Ini kepi hal ni sekat. TRIPURA hastewo Kokborok roman script no tujui. TRIPURA mo thani opposition leader no chief minister je koktum simani. Tamning ke roman script bangla khorbasi nai hine. Abono tui hastewo koma jaga no mo thani bhasin tui phanang thung kabang engineering bhasin tui. Kabang ma jaga wo roman script no tui lama hin boto demand khalai tamani. Abono tabuk bahake no phiro mong bahai bo bahake chini roman script thanani thangang angkai abono bo bahake chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phiro ni ne ala his bahai I kok thai ni bisingo hungka bo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script wrong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je andolon khlai phemani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী ungo 1988 apro Sudhir Ranjan Majumdar ka মুখ্যমন্ত্রী apro chung college rogo student organization laisung actively chung khlaitong o apro Sudhir Majumdar abo approve khlai disinai hini samani apro ke chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kuk mantri chini Dopha o jorabo busuk bo bisiwa bo 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane loge loge khlai 89 no abo chengkha Nika o apruvo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruvo Sudhir Ranjan Majumdar sungkha Nogen babu approve khlai disinu nai roman script no Kokborok subject no roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen babu ne samani Gosijak approval. Hingga approval chini sorgio chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhirda I file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা approval chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi andolon khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharon Tripura ni commission ungkha approvo roman script by no Kokborok no sikakai gothogo nei tag porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro tagbo tongkho bo je commission bini purbo
Engkai aprubo unglia sujuk phaika kai chini taikasa Kokborok ni Roman script bhasa commission phaika chini buini Dophani Borok engka o aprubo chini pavitra sarkar ni je bhasa commission aprubo more than 80% chini Borok rok Roman script baino Kokborok no sikhi chao even university college rok porjanto 80% Borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha aprubo je pore nai rok je suikurung rok je wansuk kurung rok saka 80% Borok rok no soi dikha je Roman script baino Kokborok sika kai gothogo engkai aprubo o commission ni bisingtibo tag porjanto approval ungya tabuk engkai thanai 4 tarikh ei mas ni 4 tarikh tini borom gnang মুখ্যমন্ত্রী এপ্রুভ খাই সাবি দেখা যে CBSE বা TBSE যদি Kokborok পরে নানি হেঙ্কাই Kok1 যে স্ক্রিপ্ট বাইনো Kokborok ফরুংজাকথং পরে জাকথং তানি বাগে হেঙ্কাই কাইসা CBSE বা ICSE বা TBSE একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া হেঙ্কা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগে না Kokborok সাবজেক্ট না Bangla script by no suithong porithong nai kaisa order tiklai rekha thanai 4 tarikh je 1967 ni CBSE ni Borok rok khapang srangoi andolon khlai phaibani abono chini je Roman script je nainai Borok rok tui rukhlai rijak ma hai ma tongjakka de tabuk hengkai university central university college rok 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে Kokborok সাবজেক্ট পড়াই নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আবো তামো সাকা নরক Kok1 যে স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাই কা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাই ন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি Professor Rock Master accept khlayo abo nai mani thanai 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব Borok রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রক যে স্টুডেন্ট তংনাই রক নি বিসিংগ যে নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন Roman script by no Kokborok no sui thokjago pore thokjago hinai even one buini Dophani Borok one sarok phano Kokborok subject na hanai tongo Borok porjanto Roman script by no sui thokjago pore thokjago matro Tripura rajyo 37 জন স্টুডেন্টসে Kok1 যে script by Bangla script by Kokborok no siyo taike jotto student jotto Borok no Roman script by Kokborok no hingai sui thokjago talika hamia jadi sarkar tongphono aprubo jadi borom gnang ex chief minister jadi borom gnang Biplab Kumar Dev abo jotto bai IPF tin leader ba korok bai salai almost approve unani jagao bini table tong mani engkai jadi Dophani Borok rogno aprubo khorok noi bidayok khorok noi MLA biridita khlaiga jadi Dophani Borok no biridita khlai abo kasai tongkha engkai 1988 uabo chini Borok ni bisingtino Roman script ni kokthaibo kasojakha tabukbo chini Borok ni bagaino obobo kasojakha kai buini Dophani Borok ba kahamse bilai tabuk Tripura rajyo je Borok Kokborok sinai ba pore nai abo 80% 90% na Roman script baino pore thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section Christian rok Catholic ungthong Baptist ungthong bongni LM bagbo Roman script by Kokborok soino Borok kaito ni kokthaibo sulilai tonglayo ang taibo nukha boida girok phano Borok Kokborok by kirtan do sapkha o Kokborok by kirtan suipuru Roman script by no ang suimarok no abkhe easy taninga computer suitogo hayung gnangai Borok sohoje surungthogo je kuno Borok rok phatarni phainai Borok rok phano Kokborok surungnani hingkai bongno soroya k kh g g phurungoi ti sakhaise bisat bisingni ulo soroya k kh g g surungkhaise bo ani bhasha surungna hingkai abo leoi thango abo pir jagya
aboni bagai no Roman script by Kokborok suika hangkai porikha hangkai abo taisa pore thogo suitogo computerized jug tagba computer ni bisingo chithi rok suimani je kono jaga message rihon mani hangkai abo Roman script by no suyo angnokha je borok debanagari no sajaknai phano office asok suika hangkai Roman script by no suibele office Roman script by no English by no suirai script Roman ne NHB Z पर्यंत का रोमान स्क्रिप्ट रूम शहर ने चिमी सेंगमानी भाषा हंका इनका इंग्लिश इनका इंग्रेस रोग आसु कुसुक दफा सिजाक दफा से रूम रोग नि नहारे से बंगनी ओ स्क्रिप्ट न सलक नहारे से बंगनी भाषा डेवलप खाई तंग हंकाय सुंग इ कुना खाई तंग जाक बलंग बिसिंग त्रिपुरा सारक ब ओ कक थाइन नहारय सुयय चिनि कक थाइ रग न सगय जागाव सगरि खांकाय खति तामबा आमतै हिनमानसै आउन बागैनो जेबर वान सुंगनाय सिकुरुम आं नंनि चैनल नंनि मीडिया नि बिसिंति आं सिदानि मुसुंगो इ बदल हामिया इ बरक काहाम इ बरक हामिया आबनि कगया आसलकै लीडरशिप डायनामिक लीडरशिप नि ऊपर डिपेंड खायो आबो नुं बीजेपी देखलाय कांग्रेस देखलाय सीपीएम देखलाय हाया नुं तामनाय फेवरेबल बजागा आनि भाषानो काखलुक तो निदाइले बुइनि बरक दे नाखि आनि बरक आनि भाषानो काखलुक तो निखांकै बुइनि तामला तामो लस आबन मानाय नाय गै बुइनि दफानि बरक तो निनि आबना सिननाय न निनि दफानि बरक से ताम आबनो कासलेरि आउन बगैना आं सानानै मुसुङो जे बरक कक बरक न हामजाक नाय हेंकाय मैक्सिमम न 80% एबाब न दुइटा भाषा कमिशन नि इभेन ताबुकबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरक न सुइका खांकै परे खांकै चाबो ताबुक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वसे कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट बायबो इंकाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायबो परीक्षा बो नाय तंग प्रश्न बो खलायो प्रश्न नि उत्तर नि आंसर न बो मार्किंग खलाय हंकाय CBSE तामुंगिया तंगनायबा TBSE तामुंगिया उं तंगनायबा आबनि बागैनो सालायै ताइसा रेक्टिफिकेशन उंगै दे मान उंगै फान मानो आबो ताइ उंलिया हाया गावनि बागैनो सालायनायनि जरा पाइथागिया सालायनायनि जरा स्कुप तंख जे सालायना मुसुमनाय रक उकुलुगो तंगियावै बसकांनि बेरेमो फायै जों सालायनाय नांखा आसुगलायनानै जरांखा आं वानसुगो सुइकुरुं रक साबतं वानसुकुरुं रक साबतं साबकक सानाय आंरो केवनबो आं सामानि रक नुगियाखौ इंगाय नुं कक साथानि निनि स्लाइडे देरा नुं कक साथानि निनि वानसुग माने याप्रि कासलेन नुं कक साथानि निनि आसुक थाइदे केपलेन नुं कक साथानि निनि आसुक तंमानि जागा दे कुसुग निसिमि हासें न आबरक न वानसुगले निनि वानसुग मान न आबो इमांनि मुख थांगो ताइ ख्लाइमिया आउन बागै न आं सानानि मुसिंया अबो कायसा उंकनि हायन कुरुक्षेत्र युद्ध हायन कुरुक्षेत्र युद्ध जनि उंकसं महाभारत अर्जुन संबाय कौरव रक जे नांलाय माने अन नांलाय माने दल बाय विरोधी दल अब सब समय नांलायनो तंखो कुरुक्षेत्र तागो पायाखो कुरुक्षेत्र पाइ थांखाया पृथ्वीयाव कुरुक्षेत्र अब एग्जांपल से अमति खलेनो नांलाय दङ नायनाय बे साननाय नायनायनो बाहेकलाय खसरिमान साननायनो बाहेकलाय आं कमरिमान अमते तङैनो आबनि बिसिंतिनो जों बाहेकलाय माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों स्राय स्राय खलाय सानै जेनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो जेनि ताबुनि स्राय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदनानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वान सुकुरुंनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडियानि बिसिंति सानामोजों ओंखायनो नोंजे थासिं साखा 1989 भाषा कमिशन नि सुद्रेन बमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल होख्रैने आप्रुबो कासु जाका निनि ककबाय आप्रुबो चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेको बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार तंफ्रो आप्रुबो चिनि बरक एमएलए कासुका काबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी हाबां गतंनाय काबु जन जाति मोर्चानि बहातिके तामने बागे सिरिं तंग नरक आपने तामो मुभमेन्ट अब टिक्लाइरिका अब सालायाखो अब सालाय तंग बिसिंग एंकाय सालायमानि बागैनो त पाग पर्यन्त लामा तंखो सालायाया सालायमानि बिसिंतिनो लामा तंखो एंका अब सालाय तंग अब पाइथाक थांका अब ताइ लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाया सालाय दङ
aboni bagai no abo ba roman script no tabu khaina hingkai sudu bjp jonojati ni simi daiya cpm ungthong congress ungthong joto ni ungthong bangla script no bangla bhasha no develop khaina bagai sudu bjp khainai borok rog ye bole joto no bole aro thuruk ini sama ya jadi ayo je ngi tong mane je tabo mothani phasinti bo kabang ma kharang tisai tong kabang ma kami am sani NGO ko amai kharang tisai tong ke tabo i tabo ngi tong man jaro je barni ni sung tong mane Kokborok roman script no tui amno tui no ni phasinti jonojati mochani phasinti tam kon step na na harja kana na harja nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo nahar jang manta bui saya pun sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to jotodin basi totodin siki bar ses nei mani hahai abo chung saiman ble yak yakung khai tong phane ni bakhan khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana ni phalana to muthu mai able abo boiragi dok gan sama resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai ingkani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungman na nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesu khana pham bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kamaya ungnai hangkai ba nung ta ni bagai saya tongai ba borok joto no thinai sabla ha murung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া ত্রিপুরা থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko ngai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau ngai tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabang ma hai Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of China ceremony. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising tui language na tui je case claimano affair claimano ni je kabang ma ko asalai to mani je jini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khmani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tongani abo tu ina nung bo hake apphio ngona je basana tu je kono borok rok ampi khlaikanangke ai raidao thangi abo no affair thainai thaimano hmani na bo hai phio ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তাম সুলেখাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimana hi sai tong hangkai tam khlaiba abona ang bar sao moyur bolongo musaya phung khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bakrang na hangkai bolongni officer officer nang nung khlaiman hangkai tam sulekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hangkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung chugya gila MA pass BA pass tongle chungtui lekha para rungya se khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai
sinai borok rok tani porda uklok tangma abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaino nung sanani bagai nini san thaino nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tango tini keri nini chair tini tango tini keri nini bosong to tongla bosong ni wana tanoi nung jekunu jaga phano nung tlang thangni wana ব্যবহার খাইনি কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuisa khai to nani bagai to abo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba janaba nini kok thai kama ka hangkai nini TRIPURA mothani borok hangkai abo khator jak deng naba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চানি borok rok hangkai kopalo ko sungnai hai deba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasano protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলনে বিসিংতিনি ফাইবলে এখানে নি এই ভাষা আন্দোলননি জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय तामो बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मुया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नोंमा निने चाखतुय मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नों निनी बसाबतुयन थिनां निनी बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आंसे नुंसे नामना नांनाय यागो गरि तंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दङो मुक्ति थांया आमति तंगले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं तंगिया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो चुंगताय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरक नि बखाना वानसुगो तिनि खालायफानो ताय निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनि हाइफानो ताय निना उंगि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खालायनानै बागै जे नायमानि आबो तायकुनि पॉलिटिकल पार्टी नायया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बो जागा करखा जे ताबु विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां MLA रक तंगो अब बमति खलाय आगंगा नां जे बरक रक आगे वो रोमन स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबु निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग अब जतन सिहर आउन बागैन निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिंग नि दिया निनि वानसुग मानि न नि खुमनि बाहायन अब नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंगाय नबर फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैन जरानो नाइसिं तातंग दे यागो गरि कांतुतुई nung 11 meeting hisaka yago khe gori tongo nung thang soi khe 12ta amtui nog leadership ba amtui rok wansuk purung rok nogo asukta tongja sito to dora bu khosri baita जों पाइथाक फासिं थांनाय छिनाय पाइथाक सुमुं कायसा तंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा रो सानना रिया कोनो बागै मानिया अको बे साननाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय तंमने जे माने ताबु बजारा तंको सालायनानि बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायसे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक साननाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा दफारक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन दान साननाय नुकुरनो क्लियर के सादि बुकु जों बाहायके बबाहाय चिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिजेल फासिनो थांना पाइथाक सुनु किसा क्लियर के सानबाय
nung to kok Samsung mani abo anau elem bago se mane khichoni ri bahai ma tongsu Israel Dopha rok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagao 40 bosom nangha pung kaisa ba kaisa saton lai soklai lemani jaga himnani rungya buini Dopha ni bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya buito nadi ni sai tongla ke tabuk ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবো ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুকুমু হুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন ni ফাইনাল ডিসিশন নাও আইপিএফ নি নেতারক ইয়ং এন সিংথং নেবার বাবুং থং বরক বাই আসুগো বসাবো উঙ্গয় কক সাবয় আনি দফা হদা মুকুমু হুকুমু হাইউংখা Norok hai klai langjadi nei thaisa mu sawi yabla nugya kho ang tabuk bot Tripura rajyo ni jottoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mothani bole aro thangoi orose phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka klai tui khani ar klai JP nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura lani kok thai kurikha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinei Fano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini fano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai fano tamle riman la nong amuk ri sidi dakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamle lazimang singsa se aro siar kaham jaga rijagyau siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai blei 13 jon MLA aro ani omung nango hinei sai phaiman angnu gya bla amti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangoi je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kabun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha bosa hai tokha top tuing ko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai puran hemane toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awon bagena abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai fencer ruruk boloka horung hangka buwa se kolokolo angkor phai ma hai abo share kahamni bagoi de rangni bagoi de position kahamni bagoi de hega abo chini o je long range naharbani abo poglai thango hingga tabuk chung to ঠিক জায়গা মা সগইয়া সব সগইলিয়া সগইনেবো নাংলিয়া কারণ যেভাবে লেংসুকা লাইফ নং যে জায়গা টিএসএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি হিনাই নং আন্দোলন খাই ফাই নং ফাইল সকমি খিবো আবো তথ্য কুরিফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতটা সিও আবরেন টিএসএফ সিও আবরেন টিকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাক অক কথাং তংনি গিলা তঙ্গ দাম মন্ত্র সং যতটা সাও টিএসএফ খাইনে আফ্রো दाम afro monto kale TSF ni afro jole layo das reason TSF ni afro o jorona haing layo sungkha afro college level tongo student TSF khlai chung khana wai chung thamchi chawo gai abo chung san na barungya adai khlai na barungya afai chung tongkha kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagra ne bisingti phaigang kai chung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bangni bisingti jengmani ungthong taifano Dopha bera khajak tong gura khajak tong amti se naibele gai BJP rinan musung tongmani jorawo nung sanne ne rungya hangkai ungyebele je jaga ke ni nogo phano cheni Mohan Bhagawat bhaiya rajbari phaibele kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagra khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bule tini no cheni Amit Shah ji be malaiman bule borok seri nai tabo ga o jagao jodi chung jotono mili hoy chung itihas ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antordaya kat mangtui tongjakha
ngai chung age kabang tongmani tabu khosokha chung tabu age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabu BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega card tui ma tong siya talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar talukdar bangsi khwai hingkai durun ki durun jaga eventually tribal welfare minister bekas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabu tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kuno sabjak yang tongkha aboni bagaino je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto chungto angto begiar tong gaboni bagaino jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok ke belai keno hambai khapangni lukurok norok halogoi nasingi kamani bagai Roman script noti jeng koglam de salai tamani norok sai sini bonom genang belai senior sini kapoka bitu de kaman kontinor kana Roman script 1988-89 sini de sani bumani manna ni se tongmani sanman ke 1967 ni sini mana tongmani abu kasukan norok di kutin sai kanai mankana kadani lukurok buskani sala awahai taibo nakuk mani chini bosong ni chini Dopha ni bisingo tung tongmani jara rok nono mlot tugui sing koglam o tugulai aboni loge loge tai kaisang pholokdan musungo tabu je interlocutor hi phaijauka phainai abo chun next season on ठीक है। sare chune age khapangni lukurok moro tinishan jara pi asuk no je roman scheme pe je koglam salai mani Halloween or night of my body, no bottom of Mo One thing is a candidate. jasa banglang sitong nangnai Tabuk de Tripura Hastevo Roman script not je Kog Asadai Tomani Light Hunger Salkisa Sakan Dr. Manik Sahaj CBSE TBSE je letter Romani opposition leader no je which me answer we Tabuk de Kokborok Roman script Bangla by night CBSE Abno tui je Tripura Sarogbo Khorang Kisai Tongo Tono Roman script by Bo Jorani Sini Kokborok Kokno Roman script by Maswinai ba Amhai Sanmung Kisawai Bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated bon saya tamne ka ang o Dophana hamjar ba ani je sirma tei sirung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo Singapore boarding rok tongo Singapore masliu sin kok bai sema sernai te roman script bai sema pernai atarma asi soni seka aprang charan kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sor deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও ang nukha apro kokborok bai phaika do saksai phakai do sini gorong sason santini phar kobni phakai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksane bon resamur kokborok snador manka ang nukha resamurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা দ্বারা পরে di kai sini kokborok ni jini basabai tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to one habjano omo main factor mankai rajtantro da amal hoyto na simon derajak karon chini rajarok se kokborok no kono groto silenga kokborok bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini Dophani kok nongtago Manipuri rajarle Manipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisisa borok si Manipuri rok asamoyo Chini songhal teke bangu hapa India joto khokwa me kentu borok bangu ga Manipuri rok tini the 8th schedule
যে 22টা তাপসুদ্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এছি দিল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা কাইসা আনতানে অবত দত নুক নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ओमफ्राय मैथाली मालायालाम मणिपुरी माराठी नेपाली उड़ीसा पान्जाबी संस्कृत सावताली सिन्धी तामिल तेलुगु उर्दू ओ 22 भाषा ओमफ्राय आबो ताबुक भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दं एकखाय आं नायनायाव मोनसे लिंगुइस्टिक अफिसार थांखस कयनाय आं तबो आं गसिवो पहिले सेकां जोंनो ओ 22टा भाषा बरक स्वीकृति खायजाकप्रु जखनके भारतनि संविधान सांजाखा किछु भाषा एक्सटेंड खा आ सेंजाकप्रु कयटा भाषा स्वीकृति खा बस संख्या बराप्रु ओ पपुलेशन बे बरनाप्रु भाषा स्वीकृति खा कारण जे कोनो कोर्ट कासारि खायना थाका आबो कायसा निनि तथ्य बा कोनो किछु एविडेंस बा प्रमाण फुंबो एकाय जे कोनो माने फानो केस बो सेटलमेंट निया एंका आबनो जे समय যখন খাইপুরো आं जवान समाव मते तो कायनि कायथाम बासार एड गन 19टा बासार गना पहिले संविधान चौफरा बो पहिले संविधान चेंफ्रुन जुदि नायखे कायतो कसामपय रेकर्ड मालानि नै ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 रगा बरक देवनागरी अक्षर ग सुइना वय बरक खायरका बुदुरक तो मानथा बरक दाबि खायमान खायबां बरक 12 खूब समत 12 आबो ताबो किसा तथ्य फिलाना बर ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने कायसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का बरक बो ताबुक CBSE बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनि बुडु लैंग्वेज रक बस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगेन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस ने बांग्ला रंग गायनो गायसिनि ककबरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु ककबरक गरै अब कोनो CBSE स्वीकृति गरै सिन बर आईएस नि बतांग दिकी मायांखाय बांग्ला बासि मारनाय आराते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिन बरक वासले सोंपुले सेकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसा बखां अनिमेश ब्रादार बन डोंट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर माते जत्तो वान सुयेसनि सिकां जुद्ध खायनांखाय जत्तो प्रिपारेशन खायसे नों सोंना नांगौ सानांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अर अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप प्रेसार दिखा फाटफाट खायो जदि नों बर साइरखांखाय बिनो आनसार नों अब सावै मात्र नों बिंगुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्रसे खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसालायनो आनि कखै ता सानाय बाब मेच्योर कम कायसा थाचुपन नों मुयासिनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माकतामा ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बदिके फायका आपनो किछु एक्सपर्ट बर लिंगुइस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किछु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपर्ट अंफ माना हनाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अब बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिंखा चिनि बगैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबुसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बरक जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बो आरो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक खाबा का मानिक सरकार बरं गोनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर नबन बरंनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारिक लांखा जों जे अर सार्वे माने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो दिनै चालु खायना कोनो बेपार गैया अब स्टेटनि पावार तो दंगौ आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागौ आबां परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or
educational जों लेखाफोरा खायनो थांबा जेसा खायतो सिनि तो पिलास language सिबा नङै बे सिनि बुमानि बो कक बाय आं कासे एग्जांपल वानो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 नो फाइका रसना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरुरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेतो बक्रम गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फायदो आं बांला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फेलियार समयो सैमा मुले आं कारो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांला खूब काहामनो जे सुइवा बो तो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगेसिनि प्रब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बुतु आसे पहिले सेकां चाबि काथियागो नागरारि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेको मो बासानि अधिकार सि निरे राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रै के आना तो गोबां मा आं नायनायो मेरो आं किसान नायखा एकदम जतन नास्ताय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 जानुवारि से कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ केतो सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बरक फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बोला बोली किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत बुखन फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं एके केन्तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাচফার হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 जरा फायै सिङर ताबो खाबन इसेका सता लैंग्वेज ति बकस आंता लैंग्वेज कक्सा काय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम बा मो कासे सिकम सामंसि लैंग्वेज सम दां ताक सका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसमै जेकुनु जाति निजिने कासा उन दसिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि ककबरनो सामंसि नाले सिका यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका ककबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि को गया हेंका तिनि जों ताबुक लीडर खलायो वानजैनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों तिनि तिप्रा मथा खायनाय लीडर हयतो बरान साजे आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय केन नरनि इगो ते बंदा मिमा कासे हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न जों तहा काय जों चिन्ता फातै आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन का थां तंसा सि राजा तनहे बक्सा सातुं केन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंले आगि राजा फुरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवान जागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा राजाबो प्रजन्तिसि राजा केतु त्रिपुराव खाय बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनेरेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थान बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंश कर्ता बर्तानि फाना तंथुन बर्णखाय बरनो फेकफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गैया सामाया
অমকে কবি ফেক অমন গছিন না তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বাগে কোনো কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান ডেভেলপমেন্ট তিনি ফাই বথার পাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাগে মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাসওয়ারি বা লেসাবার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানে রলে সেবার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটন প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা ফিয়াবা প্রজানি বাগে there is nothing even প্রজারক মাস্টার ব্যাটালিয়ন তঙ্গু ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল লিজিয়ন ব্যাটালিয়ন বীর বিক্রম মতই মিলিশিয়া হনাই তঙ্গু পাঁচটা ব্যাটালিয়ন তংমানি বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বং বে কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কবিনো যদি সারালি আঙ্কা অবর অদা ফাতে কবই করিখা आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमुइ तमान जे मुभमेन्ट खाइ तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साइ तमा अबाय दफायो गया एमएलए मन्त्री सा बाय आं साइतो बेजन एमएलए जतो एमपी सियाकारि मानाय जतो प्रशासन सियाकार मानाय नाका नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेन्डम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जतो सियाकार मानाय जों बिचार माया साक्ताय थैथौ थाजुन ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই স্লোলি পয়জন খাই জেনোসাইড ক্রাইম কে সনো বথার ভাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারান করিখা আননর দিলি বতলাং মাইজি অ কক সারাই আমব্রো ব মিছা ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাথার খিরি আং সৌতি প্রাসং तामुनि बागे ত্রিপুরা সরকার অভিশাপ ফ্লাইকা তিনি थोंजाना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फेलायो संख्या अधिकार चिनि फान्डामेन्टल राइट चिनि नेचार ऑफ फान्डामेन्टल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रिजातो इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा और ग्यारंटी चिन बागे तां सांग्रा अबन दुखना चिन बरान सेमानो एमएलए मंत्री साना टिकेट बागे सि हपुं सापुं कालायतो नेता जाना बाय कालायतो आं प्रदुजिनो साका नांखाइले नेता कत साले जीएसटी साले गाय त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं मेडियातेव साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने जत समाज पार्सेंटेज का तु फेरि देबरमारावनि ताउ 52% गाय 52% बनि रिप्रेजेंटेटिव खाजि निनि कलया जदि साका 7% का बे साजना टपदि आमा हाका पीपल काउन्सिल त्रिपुरा पीपल काउन्सिल सामने जत्तना कोन और ककरं आं नेता सना मुसुमाया डेमोक्रेसी जेखाने खायथानाय निनि कलय गोबां जागा डेभलप बसानाय डेभलप गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा ताव चिनि मुभमेन्ट का आनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अम हायके ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय नि खूब मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते डेभलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सेनादि तांगापति खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो बा फिगलांखाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि फेना बे फिट द प्रदुत असमय केन्टु बबो सतो सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का जनगण ब একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাছি থানাই বা নং প্রদুজি বুল ফাইকা नों गसी खिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग ससिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाय तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हायके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं सुपिलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबाय फास ताबो खां बन राजा से हिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो
Education Department retired Dilip Debama tong apro Borok nathang yeble apre edition shoes fnai borong ganang senan borong TSF prunga ki da bolin de Borma tongo tai TSF ni tabu progoti su khai tongnai Sunil bo tongo ani busla ba pro giklan hwang apro futur bujaka hangno buisap samara si birudi ne sabu produni birudi saga ha asudi ka asudi bosade ha dev devata mai devta hintonai sengsible agiwa mai devta sino seng baksa si siak mai devta sane hin bibu devino seng mai devta padma seng aska सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रेखा रखलिया मानस में मुसुंग आबो जंगबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाई खसना मार दे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै कौन जरूर सियो कौन जेके जतन कहा बाक्सा बिरि विक्रम न लब लायो आं आबो रिसर्च खाइ नै खा Bir Bikram jadiu na botmu tipras ha bebak tipras se chin ha ga tangi reservation khai ka order na basari abo bhul bebak tipras se bo mot tipras ne on he bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tong o tabuk jeman baksa se hilida sung mongolian he baksa tong ani ni mongolian ni o mongolia ro ni ne chinese ro ni tipras no na bu nai pheya ni ko no boro wa bon su gya borok boro box ka sai tong yang kabla sengka mongolian seng chinese tong sung आं हिवे नेका नॉर्थ ईस्ट हिवे नेका मिजोराम थांगै नेका अरुणाचल थांगै नेका जेकुनु गना थांगै नेका जतना जानि बाय जासि अब सिमिया ऑल इंडिया आं थांगै नेका ताबो बां दुइ तीनटा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दङ फाइदे करें गां टेलिफोन ता तालंका ना ताबो आनं को फाइदे थांगै आंगाबो मैना आसाम बो ताकला इंफ्रो आं मासौ आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइटं काय आं जदि डॉक्यूमेंट ने प्रूफ खाइरि में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरि में कां तिनि पनसो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপে খেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং হইছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা betul lidah sama kiri ang hari ini belum kena bodyguard security to ang sai tongla wansar Kokborok maya ya jotona sini to bayo ang kiri ya ang ani ke sai ko nang ti prasana sil tongni asai ka kuboi kaisa kuboi no wansuk na salsa ang tabu sau baksa ang nuka YouTube rogo kuno dharma guru ni bising tipan Dopha yokai kaham ha nini kuno santi kali ni bokto ni bising yokai kaham কোনো পাসনি বিসিবো ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিসনি বিসিবো ইয়কে কাহাম থাঙ্গै नामा फादार बिसोबाय दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै साले नै मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साबखाना मिशनर खानांगौ गासै आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुई फेटानो मालायदि आं कायसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आं बरो प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुंग बाराबा ताबुक 95% ब्ले किनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै कां तिरिफान ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर इ आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबु नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आं तानो कम साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन
Kento ani neng buku baik nana sikar klaipan anto ani je spiriting arato niropekho dormo niropekho angor tom satong or troubles kene bagi samaya dormo tormo tibo sing tabu baksa baksa salayo abon tibo chini ko laitungu ক্ষত্রিয় সমাজ neng যদি মহাভারত রামায়ণ হয় শুরু পাই নিনি ক্ষত্রিয় সমাজ রক নর এস তিনি সামনে বল অল ইন্ডিয়া ক্ষত্রিয় সমাজ হব যারা ক্ষত্রিয়র কা সবা খাইনাই চিন রাজবংশ হাম তা ক্ষত্রিয় ওংকা নিনি ক্ষত্রিয় ওংকাই neng জাতি গন হইতে ফাইমাস neng তিনি ওয়াইসাবনে নিনি ওংকা হইতে ফাইমাস সিংকাই হস্তিনাপুর হইতে neng বংশধর ফাইমাংকাই তামুগে neng ত্রিপুরা সারংকাই কোন জায়গা পা সামুং ফ্লাংজালি আসা আং তিনি জনগণতে প্রশ্ন খায়ো ব জায়গা जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम ron kokhaita kokjam saila kuri borok borong khaita ba kase ko toskuma bufang sui pheka hor tu tenem bonga ba ke sara jo tai 35 বছর sana musu gota borok bo tai 35 বছর sakati prasta khaman develop buti develop serai siri o hasini o hawo গণতন্ত্র মানে আবো ইংলিশ কেন ফ্রডুলেন্ট গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রতারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র বারনি সংবিধান 1950 তাঙ্গে 71 জোড়া ফাতাম বড় হানি মালিক নাই আঙ্গর তিনি বড় আর সরন্তি ফেম আনি কোন শত্রু করে ব্যক্তিগত আনি কোন আক্রোশ করে उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो न ताव चिन्ति पासन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कौ मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नां काथिं नाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा खेरा जों द बताइनि जों का साथा गनो जेम्स तो साथगान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइ दंका इन कलेज चिनि ताको घरिदनले ग्रादा तिप्रालेन मास मायान सो आंसा मायान सामान कर आं तो आंसा का सेपारेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बाक्स आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फानेपुर आबनो खायो नंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो गासों ताबु सेपारेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष तो सांगाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपारेट स्टेट न ताबु प्रदुत नि दला बा बिवै न ताइसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं साव नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इश्यू मिनिमाम इश्यू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खायमान कसकनि आं कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিদ্যিবা দিতে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সীমিতা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय आना थांबा नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिनो हायो मेब ताइसे माका थालाय बिलाय गाथिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाथा लिलिया साना मुसलाय गाथा आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कोन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट एबा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha je ko bui saung kane kai chin borok groupism khibir horu groupism bonton kai saya muti klaimia amok klaimia ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulum topru ani bumunga ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma mone taksa kapala suna sabu koko sugo poksa mane akok एनालिटिक ओफ borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng songkhabu khayno khaineke juda anaka hopreng karna o ramen atame name jom tane himan a jaga se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano
आं ताबुन फासि जागौ हरिजन देबरमन आसाइमानि जुदा आं सौ आसाइमानि जुदा आनि बुफा आं आसाय सिनो शिव महादेव पूजोवै आं आसायो उनका बुई बाक्सानानो ख्रिस्टान पाना बताला ताब शिवनि कक्साका आं जतन धर्म थियोरि बा सादा सादा सायखनायानो जरा फायाको धर्म थियोरि बा बाक्सा बाक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरक हाम थाका जरा का कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्य में जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिर्जा थाङै सुरिथों जेसेबा दंनि गयतंनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै दिनै इंग्रेज ताङै याकार माकालांखा बं थान तेव इंग्रेज ताय ते 50 बोसोर शासन खायमांखौ बं ख्रिस्टान मांगले केन्तो बरक जखन सत्य को बैबाय जखन साजाका नरे याकार सिदि आत्ता को बैबाय श्री करता ता जखन साजाका ह हमको सुनना पड़ा वी हैव टू लिव दिनै लिंगुइस्टिक कक सामाने अकम तामुं बक सागना म बरक नानो आं सआ नोंनि साव बिया सुस्थ सग्यान मासो आं ताकुरो सिनि देरामानि खाय राजानि हयते कुसुम कुसुम सिनि बासना पगै थांका जे बस बस पृथ्वीनि कोनो राजा नात्री बासना पखानि जदि केबो म जागार काय तंखौनि आ प्रमाण खारिखाय आं त्रिपुराहा 36 घन्टा बिसिङै आनि बसाबति बिजत तलाङै आनि नहु याकर आं खाथानाय तंलांगि आं सौ त्रिपुरा ता नांखाय बुरलेन फाथांसना नांखाय ओ बुरापा कामलाङि फासाय दङ हैदराबाद पंथब त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा भारतवर्ष 500 पसिटिव राजा ताबो प्रिंसलि स्टेट दङ चिकन चिकन थाङै नायदि बंनि मातृ भाषा पगै थांका नि जदिनो कोनो राजानि बंशधर फुंबांखाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours आंगानि बुसा बिहिक्लाङै आं त्रिपुरा याकाथाङानो केन्तो सिनि देरामान स ताबुक सिमिया दसरा दिन आंगे बलायने ब्लेम खायके एक समय आं आबे भेरी सॉरी मानो दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तमानि सेसे मेसे बान थेना थामासे बसुल लाका कसगै थांसिबो आबुन एग्जांपल आपि जाक बनि जे अद फानं गना बजा थामाले बसे उल्टा आरो कसगै थांसिबो आपि सिंगो आबुनि बागै जों ताबुबो किसे मिसे ता मकल पाखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासे सीरियस संगे तामासे कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिङो आबो काइसां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बं दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा तंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उस्पार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबादि बिसानि सुल्ता बा बहाय दफा तंखासों बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीबी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुर लास थांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मतामने अब माने अर्थ ताम काले सपाने कासकन तामने सेसे मेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिं सागांका बो बोल प्रदुत किशु दफना फियो मानां आवन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि वंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बासो गरै थांनाय नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थांनाय नाय दिया बक्सा बक्सा बुरी रक अशेका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मारक नरवासो दयनि समार कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लग मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नरक थाङै बहाय थाङै मिजोर नागार थाङै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेरो वाय तंमै याइस थाङ देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतान बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि छरा देखाय खालाय बरम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन नङाय आम सिक्सिनि सेसिनि बुरि बुरि बदल आं आबहायबो नांना हाइबा बखा डिसकास सेमिया न अमा खायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियन काइसा ट्राइबल न अस्त्र आबनो सि बुमेरां अथ सादे मानसि बर माइया काइसा खुक्रि है कय तंगो आबो कखले रखां काय आ नांगे हाय बंग साने फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगो सिलाय तिबे एनर्टि खलायफोर तां सबका एटिजिएट सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय
एरिलेटि कबाय दंखाता यांबो ओंखाय बा सिबुं मांनि फान्ते फान्ते आबान खरकसा बरा आना सेंका बांलादेश तमदे आना खरकसा ताबुक जाला सबजा बरा इंजिनियर मामा निसो तमो ताबु एनएलटी रिते नरम थाका म 2008 नि कक नोंले बबाय दिन कमेन आं साका आं आगे सेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु गां सम्मांनि दिला साका फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमे तो 3 दिन परेखाय दुंगरो क्लाय थांका बेलाता सालाय ओलका सेसेमे सो मांनो निनो थैजाक्सि मुसुम कोथुमजा आं नाय माने अ तै सिकरिंगे बथिकाता द सलाय मेसे सलाय गा आबा हें काता एने ते केबा ओ नि मता मा को आदिनता या किजु कां सम बिजनांब्ला मां कुबिनुगि फेमास ब्ला नि ता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कां सम मनामै सगैसे आं थांसि मालियागो तामगो कोनो मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्ला फ्रो वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सासपेन्ड बुसुको जों माने एन्टि इन्डियान एन्टि ससियेल एन्टि एंको मांसिक जों मा दंलायसु आंनि कक मेखाय जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउक सानाय मा तामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपार्ट दो जत तैलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गनां अनिमेश नाहारलायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जाता निनि जत किसुक एक्स मिनिस्टार तिनि बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारै कायसा दुई तिनि सेमले खाया कय बो जगह बुति सिनोर सिमे आइन खोइ तंजा तंग बुइना काय चालु तंग आबो से मानाय गनेसका तिनि बिहार से दुइटा बोर्ड नि मानकाय राज्य सरकार खाइ दंकाय जों त्रिपुरा खायसे बोर्ड खैमिया दबा ताबो तो जत एनसीईआरटी नि जत सिस्टेम का त्रिपुरा बोर्ड ताबो ऑब्जेक्टिव नुब्ला सीबीएसई बोर्ड हाइनब्ला अंका जदिना त्रिपुरा बोर्ड आस्ते आस्ते बा ओके जुसिङि फेकाब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री ताताम रनि तो सान्तंगो आबो तो सीबीएसई बोर्ड खायदों अंका आं ताक सानाकाय बो जागा चिन ताबो गलत हंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो मर्यादा मा सिमानाय आंदोलन खायके नों सुप्रीम कोर्ट आव केस फायजि बेबाग लाइनो थांसरि बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इंटरनेट सिगि थाजाव आंदिरनो थांगिनारि बासा शहीद इंको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक जा थिमारक थांनाया बा कागज काजेक दंगो 1952 बर बासान्ति कलायफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांलाय मासमा खायनाय सावै मुलाय कलाय थियादो बाफ्रु आचिना ताम आंदोलन का खायनाय करिबे सिंखाय जतनो तामो तक 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 लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंगो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नोंनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक फे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इंगा बन थांसुरु न फेब्ले वाइसेवना रांगुइ इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इंगा बन बन जा खानी कुनु के बसकरी बाय का न खतो फेका आपका न साहेब रहरु गाड़ी चाबी सिया फरगु मनि नि वाइसना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि बस इंगा साबो का साब थांमा लायगे साका आं न नांगौ नोंगा वाइ तंदि अमक समक इंगा बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बागै खलायका आं ताव अकंताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बनो कासरना आं साका हरगोन दे बरमान न टिकेट दिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनो थाने ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेन्ट आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेन्ट बां 6 मास बागै बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेन आतासे रिजियन नि नाइन नर बसा थापि ओपन निर्बे खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त से ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामबिया ग्राउन्ड का खायजाक्रै बोसोर बसर थांका 76 बसर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुदिके थंतर खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका
Samasaran Babu Thilanka, Darabindra Thilanka, and take exam Sakasu Mutukre, Norla leader ba. ADC area Bishingo Tonairo, Borok Hatabu, Esti Kotani, Parliamentary Kakai, Ancholi Patino Mankumble, Angry Peka, Tabu Pantan Paltomo, Shilu of Tanga, Taste August, the other Basho, Nibasan Southern Tanga, Shield Saber, 2 was a Kapake, Hajima and Tansi Malay Tabu and Cushion is problem by. Tang Pegang, Aradotan Saka, Tampawang Saka, and Tabano Pori Wish Harimanu. Aro, Sarai, Pilot is quite the Thomas Tongs took a lot of Sonang. Arang Tamasaka, the area delimation, the other job is before the election. Parliamentary Musi election Saka, the area delimitation Tajatum. Gotcha map the Tomla our way. ADC area should be delimited as the constituency of parliamentary vote, parliamentary election seat. Okay? General lega, general kamu kita pasari. Engkau tahu TRIPURA motor MP itu mahumlah. Anak tak kadi dah. Nang juga tak tangan rohdi. Pihak barat tangga isi tangga PK ke bod rosing PK ni. Oh dasar deh koto bosor MP ka. Sini produk jini buka koto bawa MP ka. Sini koto jitin Chaudhary babung buka. TRIPURA refugee 5 problem nak asal sanai kere. Kubur kau sanai kere. Bazawani yang Boni Kokto tahu samjibai dengan Gujarati jadi nak kuno MP tu pakai sini sungai tu bibudi bubuk sini jak. Boi, angkat tahu neng andalung kata apa Indian biru kok senaya. Seni Kokto na sini basat pe baseng omahai, muti tiba muti hai, muti tiba baseng tengjaka, sini tangi tengka nangka. Neng so angsiwa English kerang Hindi kerang bela politicians. Neng Amit Shah ba ang awan sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo jodo habai ka baksa BJP thangka patal khai apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono apro Assam bana arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদি না গলমি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো Ana after the din tonikang, watch and document taperkamo. Barney Sanbetan Podino Karjakan. Kanama Suglia Kai Sasidi, Ham TRIPURA Adivasika Jorni, Hamba Ambangla Bangalika Joro Tajunta Sidestone. Not TRIPURA Sananglia, Jaminka Jorod, Jangalka Jorod, Jalka Jorod, Risuska Jorod, Lakin TRIPURA Saka Joroni, Sidestuntak, Srai. Kokborok, India government. Serai mas sana nunggu. Kajian musuh kajian sasri. Ada kaske bupa bona kualai husin sakon saron sini cuak nengai. Naga pai mani bokot melap kiri. Serai sidang kajian musuh oksun ciri nai. Apa hai serai cita bangsu TRIPURA sarma. Mau cini ha. Barat pai hamani sekang jadi wansa tatal kacang. 1961 ini fasiri. Refugee cannot entitled. Bahai ke boro entitled ke orang how the rule boro orang manka. Bo parliament amendment lagi kan amendment potong gue. Bo amendment na boro pass kar tini nagorik ka nagorik TRIPURA government imaya part 2 article 5 to 11 ila second territory abon pore se nagorik pore se odi kan kok fundamental rights pore se rule system right system part 4 sini boro ang tam khanya muso seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotini sin TRIPURA sarona ang chetonari de way o mo thano aptike ang eta sida raja phaikabat sabi manu Raja was social man tahu man kian tu bini Kolkata nok pelak kami yang seri. Bawa pun Cina rom MP Trina mone kunal bos fai seklan taka bawa tera bos nani bondu hai. Night club musazak. Bindur bota man tanggal apun cim kai bawa aste sese mesa tamu saka bawa. Sondi mata homong mata kan nam leke ham Bangladesh ke nei hotai ga ma an meta pat dia roh ya kini aban kok da. Abo bin sana kok segeri bawa hotai bawa naje. Tubuh mai bemakai taklam kok saya tu masari. Nang jadi saka हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम के बा इनके नंगी में TRIPURA सन अधिकार नाई दिसी ता तिनी ता मालिया फाइतो नांग बाय के बदो दिन के प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैली फाइ एन छिजो का सावो करबुक थांकाय आय मति सानो ऐसे तंग कागत लाके सुप हंकाय सावो बरं TRIPURA लेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तंग थांदां थाका ताका तामंग नि
kasih ko interlocutor tam interlocutor dengan aku lagi seba interlocutor hambi pahle mang na pore kan dengan jonogon tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor jakun jakang ble media ba bo phaitam phene ba bo india government submit khane ani hno tripura sa da bo tripura mo tata ka thun tab sa phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 মাস সুযোগ গেরা দিব ন তাই 6 মাস আপ তো অক্টোবর গেরে সময় তানে ত্রিপুরা মথানি বিসিন দফায়ক থাকা তাননি বাগে চঙর খাবনো তো নাইবা आं बापुर के चिनी हाचिनी रूल था क्या बा आं तो सारी में जगारी घुंसा घुंसा तो सनामी ना है तो खापुन सा चमक करते तो अंगरो सागो से वाले नॉक सोले तुम ना तरंगा और तब वो समय से फुंसा जी बॉक्स का टेस्ट इन लास्ट फाइट तब टेस्ट नहीं बोनो 6-7 मास गाड़ी कारण ताने के गाड़ी करेंगे गाड़ी जो कंस्ट्रक्ट देखने भी स्टीयरिंग नोका सेमन ब्लैक तान सुतो स्टीयरिंग सेमन पका गाड़ी बों ताई 6 मास गाड़ी तो बसा लोग मारे 2 किलोमीटर पर साउंड मारे गाड़ी ता निंगे साउंड सरिया को फुंसा ना फाइ गाड़ी को मासुक मा बाय लोग से teksa party kalian nang sina mau kalian bakso kablo temu tabo tama apa betul angles rai serang so tai September Oktober kalau nak signai এবং produk no Nepal nang mani umani yang ya ano pati do kento ang sakat botol siapa sa tempur anna sido konti bo justice bethen kai odo phayog yang sarika tabuk separate sangkai manai sau tabun mani muri sung policy kheka tam sedeman borok sakla kan ruk sedeman semia बीजेपी 2024 इलेक्शन फटिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा करिका केंद्र अब तम सैमान बिराट किरि मासिं जा बसां फाइतों बरक 24 सताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 सारु आं सारु कारण त नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट रिमेस विभिन्न भाबे ngtoka sakabla ang sakabu sango 24 दिन परे खाय Abu je kok kota sen jela hab jak nukan merok. Ang sudu ni na tipan leader ko simang sulit tengya. National leader lo ang thang phai ni tu ang ano. Karon bobo kubui bobo ereng sungu sina nang nai. Gatabuk ang sana maka all linguistic andolon khai mane pore tang nai. Linguistic andolon khai ke lagi bo. Ang pabitro mebar kumar jomate ex minister ani brother tabun onor sumina di phun bai o tono sing 47 din ang mas objaka ang tamba sandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাগর মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাপ করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিজন নেবার ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী ভাই আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই এটা কুইডা ফুংছে না আং সাকাতে কেসা কনকাই আপনি ভাষা কমিশন খাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষ কেসা তাবুক চালু খাই ছিতে তম তম অটটম কো জাজত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই আমতি ভাষা কমিশন সময় কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছি হরিজন দেব বর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বুরকে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রী করপাইছা যদি ন কথাং তকাত ফুনু র আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সনাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রিগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Sentral bini sesalan kun antani kagro buintani itu mongtu ang sakatini otini omnya ditesaru kotani samaya na silakan betar kiri thoitanga na to santing nai ang kendo tirpa tongoi buin fatanhan baro phaisi mantri homo borong ko base mato bon khas da bikhai mato bon khasi kono nai sanai tamne nang obai kai satma ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nangu ain onek somoy songna nangu hinbe jalana porega hlaya deba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রে চালাयो হা তং থং লাইকা তাবো আং সানে মাকে নরক মশানে রে সানে নর কেটো তং তাবো বাসানে বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেস প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেলবো
आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इंटरेस्टेड ससा खाय तंनाय बरक बाय आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन बाय आसु लायै जरा इंटरेस्टेड नाका साखलाय दि मति तिरे जरा थिन बासा ति मते मते wan सलाय तंका नरे जत न मति मिटिं प्रोग्राम फाइदि नंग व्यूज बस शेयर खायपेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबुन तलांगै नोंथां दिल्ली साइसिदि इकोन हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगह बस मुति बंचित मुति जगह बस मुति बंचित जागा जमी बना जाखा आबो नरो तामो खाइना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंत्र मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा आसु किरी खाय इंगलालिया सार जगे साल जखाय न चिनी बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो सार बस मंत्री साखा ताबले मंत्री सातमानै फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांबो बक्सं याकु हिमजार नाय नांसिनाय पीजी तो तंहरा माहास मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आंबो बक्सं जमनाय हा ओ वानस कवि रविन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतननाय सेदबा आबहाय नं खातक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिसौ आं ताबुक केबल समालोचना परजने ताबुक पार्टी कथा खाना केवन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आंदोलन खाना का केंतो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रि मेचिउर मुयाखौ तामुगे कायनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुतै तंग नों आबनो थारा नांगाय ब्ले हा ताबुक बो बासबो को मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो पुनो माइकल जिगना करिन साबलबो रइन तंगले हा का सीबीएसई तो आने अंदर करै सराय सराय को का सीबीएसई सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सौर आबन सावखौ सीबीएसई नि का केंद्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट मिनिस्टार साबा बोनस नों सिनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुति स्पेक्लाय तंका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लेम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अंते कांथबा आबो बखलाय जे सीपीएम आमा फाइजलिया ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए साना नाय ब्ले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लेम पार्लियामेंट साना बचे एमपी ब्ले तांनि एमपी रो बाहाय थुथुक मानसाबलबो बाजुबन जे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपि खालांका कक थाइसेबो सालाय सैमिया तामो सैमिया निनि याफां यारं गरै तबु फांगो कायतन जाबाय साब तबा सेरका गरि खाबले हेंके आ तबु फां खाययाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फाना अबो ना ताबु संबा खतां खायमिया बुइसाना गोबां मास बखायतांगा नगो सिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियानति खायजिनाय सादे इंगा ताबु सीपीएम अंखरका सिपमा आयं थांमोन बीजेपी थांमोनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक सैमालि आंबो ताबु सिनि बुखु पाताल कइना बा ततरा द्रिगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानायबा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सैमां आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिंद मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंबो दिगरा जाका थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नेता हिन तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है नहीं सकता है या खब संग फसाने पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदर बसमान जागाव त्रिपुरा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कुनको समय आं ताबो बरो चिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टर ने आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय हा सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बक्सा गायसाव बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेलु सरासराको आं बायका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थांजे डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावदु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बर फाइ रिफुजिर हानि माले आबो स्ट्राइक I want to clarification for Indian government plus angko ang अब Indian government बर एक्सपेक्ट अब हाइ को दंग साजरि
हाई को नों सागां का आसर संगत थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा क्या नांगले तो बोरा कासे थाना आं कासन तामु सुंगन रक आं फुनु पाजा काम कासी इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदिके साइं वा बाइक काना नायखौ नखलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट तो अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा प्रानि कक्सा थाङो आप्रो यखां रगय का केन्तो मारग मालिया इंका ताबं तां सेगां सारि कानो यखाक्टुन बतातुन आं तिनो तिप्रासो ब्रह हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुं नं थांका अंकाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरक फाइट शासन सुसन का रुल खाना बगाय दासुं अर सुक्ति सेतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबानी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 सजक तंगो परिसन ता 3% बिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बरफ इंडिया फाइ बानाय बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फाइकान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आबन कागज ने सर अब कसरासर परि नर अब लाइन तक परीक्षा हो सराय सराय से तो पास आर्टिकल तम से अब चीन बरन आंका बुबाग्रा निका पिका पाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदूत जिनां साकाबले पुइले सेकांता भायता समा तिप्रा मतन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाइसन लीव दैट्स नंबर चिना हा भायका नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हाका बाकाबा रानो बाराबो त्रिपुरा हामानि परे त्रिपुराव तुम माहारि फुजि फाया मा साफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो शासन फाय जों बायथां तमाखौ आबो को बुजा को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फेयाबा ताबो तिनि जे लैंग्वेज नतै जे प्रॉब्लम मु तमानि राइदा तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय मानि आबोनो ताबो रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा सपाय सक गांसौ अमन करेक्ट टाइम बासन आंदोलन हते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सालेमान गन्दी राहुल साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गुलिया भी खाना से तो खा गया खालूंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगाई सको मोदी जी गालिया नि बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नोंखा एकानय बयता गालिया का लेखाय तनिका सिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सै तनिका काय किताब पर बय ऐसा सागला खन सका थिंग त बिना कक आं मखना वय गणतन्त्र खैगाबा तांगै बन नों प्रधानमन्त्री को बुख नों कुतु जानाय सिनि प्रदूत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्रपन समा कुतुले हा इंजिन नों मेला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाय इंजिन से गौला नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंगनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुकै नों आसिक मै साब साका साव सेलें जाका आंले सेलें जागिया हजार बार खमा मा खालायसुं खमा खायमालि आंखायनो दफा खमा खा बनो ताबु जों सरासराय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरि नो ग्यारान्टी नो चांस 1997 NACN IM ceasefire kamen tak dia जातेस ताबु सु जरा कुनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बुसुरि खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां बालाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनायनि सीतारामन ओ गनि साकाय रन थापायका बनि फाइलिया हनसे दाखारि दिले रां रिखाबा 13 टाका दर हका एडिसिनो एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजा का मासा नाय नाबो आं ताखन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय स्पाय राखा आगिले जों जेरायफ्रुला सिदा
nini joto khairati torete joto wani mang officer wani masa nini dumbur bana hong joto wani mang sai sibai bong officer agoto dalang kota sa kotor nang abro poi di sita ngani borok kiche mesa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana to ka tataning sa samna na jongka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফ্রো जों 62.6% তঙ্গ কা जों বিধানসভা সিট কা 60 টাও जों 36 টালে থুরুকসা তংমানি 24% गा थुरुकसा स दता तंमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो ब फेकासिं सिमाना क्लाइले ता मोनबागे निंक्रि कर फाइना बर हानि मालिक तो फैने बोलता किसने कानून को ब कानून तो बर ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिने एमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भागे कार्य कार्यक्रम फैनसारि चैलेंज खाइमाना सुप्रीम कोर्ट थांगाय पन्त आन्दोलन खाइमाना अ बरर जदि न अम कार्य करिङा सिनि बर नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देवरम साइ टिपिरिबा लामा तान तो नबेका जतन आं तिनि रां टकान बोसापति आंतलाङि न्यूयॉर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आव सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि बिरि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसुक संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायो राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परता अमाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी किरिखा ताखलाय बबाय आनो हरिदन देवरम लिरहर बनang एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बिकेगा तब तक प्रदूत जी हमारा त्रिपुरा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइरि तो हतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंगो अर आगतलनि ताम पुकुर तामतर मकल बाचे थांनाय जाय मटा तकाय निता प्लेन टिकेट आमति दिता ताताल कानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फैनो दि तमने का आन ननो नायनाव ता आं क्लां फुन को बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम तम थालायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो अबनो थांसे काना त्रिपुरा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालाय सिनाय आसिक जागा कतर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्सा सिनी बुरि बुमार काका कंगलाय जाउ हा सिनी बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 50 साव साइक तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 20 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अबनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खारे गानो ताबुक ताम आं खरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मूवमेंट खायना हासा कगरि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु को बुया सानाता नांखाय बबो आं सारि वासे तकर खाना बखासा साबले ओ फना का 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आं का छका तला पात्र त मान कैसा बनेस खाना कासि कारण आं बो बिसिंगो माथांया मलाई बा बर मलाई तंग साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नं त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रांमालांखानि बीजेपी न आबो समर्थन खायजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतुको बयाबना वां फकास खाय नया तानि के सियार ताम थाइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर केबो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नरन ति साबो
noro asik background kaham sorry kaham tomung kaham kan noro filong kori dophan fioksiri hoidon debar moto fake hoidon debar moto tatal hoidon soital ang oro media পর্যন্ত ফুনুগই রখা সাউই রেখা রঞ্জিত দেবর যখন ফেক সাপুর গোনাং হোয়াটসঅ্যাপ রকা বাইসাবে না আটিয়ে খাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট आंनो साफ्रोमबो फुं तकसन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बेटर आं तिप्रासले फेक येबले आं साइतमान ल गा अमबो ब जगा दारा आंनो इसा मत सो आं नंगे खरच बरागी डिएसटिरिटी साइ तंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेस्टर नांगुनि रिद खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंलिया हामालिया आवं बगे सं ताबुक सेप्रेस्टर नांगुनि साइतमान बिना वांग वांग बिन मुताम बासन प्लाइका देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ke DSPRT yang di tongka bin bason angkara memang kata lokai salsa malai pun kasar angko nongka nina bason tamu abo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamkok jin bor aja katongko 9 pass rok deputy director rong baikha IS rong baikha 10 metric fellow kaba sabni darain kabo o Ambedkar siglang baga abo nang mo সংবিধান ang yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidon deborma tine ang baga kok saja nang khum sakri ma khum sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dosrat de lama kor klang sai ka ai ware ang bor saja ma ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander mohan chaudhary kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo saja bongni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona khaple apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lam slang reply rokha khai tripura khai yang borok phai map plangai tripura o tago 10 lakh rupiah mungsang ni asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa saya ku nor basa ku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang no mo linguistic tabu dogas city mangkaja mangkabat nangkai pesango siamane phai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang koto koto rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla agana gani biang busu de klaine wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokikro hosman pore se biang tam khane abo rojong tojong no wasra tane akabar ke khlai thambai pheme khlai se ang por se bufang koto da phayu ang kom tam sakang kai tabu tini no ngosi thima kane ho mianwa bisrang ngon kai MLS ho se hingba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa to na hanjo to ban to nasle galang bon nasle aba ngkai angkai mana abo hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong ang kha khayo tos tong nai tutungan nangai ta engka apru suma sanai ble engka nang jodi ning lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai am tikwe maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura o songo pon samanu tripura o duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but oro bangla but ha india o kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aborono sucara khai abro songkorso thana na ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka sen kamane abala bakhano thik tona langai abse se siding ka che sen te prasap thansok mane moben khaina bai tiar ma tongna ha sung ta hina kamas nai omai ke tongkai dada sagnang ya basi oktiya sung pai sinai no pai sinai na sung phiaba sung jotino thangai tonong sung ka hawo sung thansang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama phung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burak fu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla buri sikla to bobo
buto bosari tam beka aboni bagai khazan taku bukrok hamja kai soike hamja tun hamja kai chadro hoidon nang hai ani Tripura nagori musanya sai daba engke nang rang pusir ode ani je property tongo assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা khai sai tongo jinaka hok asing lekhang Canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto khlao da phanthane ang asik ngotongba ang ki tongthok tongo ang montri MLA sana boi tongthok tongo sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab rail station phalo mone asa apro rail station singyako mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai phau ma samana jodi oni mes pano bu phano sangitong kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong ang lasi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarak tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an Dopha dorson mane or rap ni Bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal kha Dopha ni kaisa prediction or Dopha lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छुड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खेने सं वानजी मता किरि नर किरि टंखाय थुइतंसरि किरिया बरक टं गोबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनाय मान गोबां मा दङ केन्ट साबनि बगे बर कलाय मा दंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाय स्रिं फायजा गोबां मा ताकफानो थिया गुतंखौ मसे माने दंखौ बरक लेंगिनो दङ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय ngone karang katoma hai khulongi karang katoma khakala bulai tongnai ku borbo ngau khakala bunai rok bo jora jora nai saro sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising ang sa thинani bage khaila puri saka mona kile ne bamfroni ka sipiang no kaisa slogan to লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলে ফোন থিসি নাই ফোন यांगलो থিসি মাইয়া Dopha nang guli sasna yang kok kasaito yang samung kable o bumerang sugoi jakka Australia tribal ni Australia ka ba haibe chin Dopha yogia abang khazon taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon thi taba asuk o salkudung jarawo andolon tandolon ta khlai geraksri nangkhai masing ka sawo phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jora janjana bisna thupana kebo kemagalak thing jora khai kai bihing ni bihik basani basa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abosuk kai tonghai sing kathalai manai aboni bisingo jadina saka abo ani bumung sida nangmai tabu angse sekang ang nuguin tonglo Tripura language tiene sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai somotong khani kas kri ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা করে ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikable ko bai pep tibo CPM puro bo tin Tripura sab মন্ত্রী বা খর বই মান তংবলে কে তামগা সময় কে সাকসেসফুল মাইয়া বা আবরন খন তা ওয়ানসন নগিয়া কাছে কো বই ও ওয়ানজি বে থকে জনা অকরিন ওই থকে জনা আং ওয়ানজি ন্যাশনাল ওয়ানজি Tripura sa আং সাবা ককসে তামো আছে নং বুতো আং খাবা মন্ত্রী সভা থাঙ্গা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো আং সাকলা তাবো মথানে চিনি আনে আং ফয়ং আং বনা বেলাইকে সেরা ফিন হা সামজাগো কিন্তু বনা বিশে হামজে গিয়া তাঙ্গে কে বনি ওয়ানসমা কা আং সাইমাখা ang jino rasnaga prongno mo thaw sar sarsa khai tangkai bote edisi wo ngong thanga engka ang darun tiket de dabi dan bo angko khai amugo nabi angko khai ma ting tong bo sakha ang kento angko krui ang khai srai ko Dopha ni bagai commander je command phai kai kok khai jana nangai gachini produce sakabla greater Tripura land pahle bola tha Myanmar Bangladesh Assam मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर Tripura उला से में सकै सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्रे में बरना क्रै ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मेप पता फायै
एडीसी फाताना जदे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजागै आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बोंगले मैप टेप सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जागास तंगाइखौ तागबो तिनि आथ्रा मोरा लंथारे मोरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पाम्प लाइदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंले आं तिनता जागारि माने बरमोरा आथ्रमोरा लंथारे मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया काइसा हरनि जागां तियदा जेको नंखा तुमप्ला खाइप्ला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे बो नों नखलाजि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजन ताककते बखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालाजि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइफोन बिना हाय सबसन सिंगापुर जे बसराव थांबाय ब्रि माथांकाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङनि बैसामाबा लाइ थांगाय जोंखि बफा थेके बबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त साजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमति अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संल कोई बिचारसिदि संल कमानांखा जतन गदि नों साधु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना सानाय सृष्टिकर्ता सि साने क्रिएटर गॉड जों सामना सानाय क्रिएटर ताय कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबोनि बागैनो जों जेसेबां हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रीति मतो तांजायया रीति मतो जदि न खायजा काय नों जेसेबां हुख्लायतंनि आबोनि फलमाइया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजौ दरं पाइसिम थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोसामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिना बन्तेसा रिंग को खलायका माय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बहु सांग तैसा प्रोग्राम का सरका थिनो तंग अब बिना बो तामुनि सराय मुंनाका ताबु जों सिनेमा या गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन सालटां को टिकेट नांथा फकेफोन फंसे जेन नाटा गामता फुन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टर नि फेगैकाय इंजीनियर फेगैकाय प्रोफेसर नि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायते आं तिन गाहाम खायदि ता नों अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजीनियर गाहाम नों खायतंगादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेट नि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबुक जे ब्रादार आंनि जागा फारदे आं किछु खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नोंले कुरिजना बरख 40 जना बरख अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आपते सामरिका चिनि रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मा खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले बास्तव एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन एसा ताबुक बिजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ फेके बिजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तंग 5 बोसोर परिसका शेष ताबुक खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं सो तिप्रासंनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक तियारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नरक बुबाग्रा बु हेंया केंतु तो बां बनो प्रदुत जि का तांका बांना कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि हनो तो जि का गाय नरने मुदि जि न से मुदि जि का काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरा चमन जेमन अर्जुन मुंडा जि न संगाफ्र मुंडा जि का पाखेबले तारीफ करता हो आभारी बहुत आभार बधाई हो उनके पगला हगा गाइस आं साने माखाय ताबुक
bono netrito khlanya angkai serai serai mas sanai nung sai session khap noi dilit thangkai inta logetel mania nei bo tension nangoi logai ustru thi thangkai san ustru thi thangkai ang butharam semble bon tension tar sri inta logetel kong no mutu tasa khlasi news media khairo ang ko tini ko yang dei khlomboi inta logetel ka abo ya bahai to ko dala ka hambai ang tabo linguistic oi expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khuti nati mai miscellaneous case lai ma hita ka miscellaneous ma saka tan kai am to phone ordi karle omo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement thilai bo saya khu ang sawo kaisa se tabo phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रर वांसो नों जति न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां तिप्रासा जति न 24 घंटा दखल खाइमाङा काय हरिदन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया बथास गनो किन्तु सिने बसर दुरुने पर दुरुन राय तिसिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सुनाबुइ निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाइ सरकारनि जत पब्लिक इन्टरेस्ट नि बुकुं बारा कुनु कबै निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नि रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेशन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी होमवर्क सम सापरि दुगान बागैरिका दुखनि क जोंहाय बरक जदि त्रिपुरासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा क्लबरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामाव तो मारतुगु बरो एग्जांपल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बर न 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जदिन 1949 संगका बारलो हामान सिगां पूर्णांग राज्य रहि जदिन सिगार कर कासिने हातिन तिंगे खेला वंचित लांचित तफरसन सागवा साक्षिमेन नेटांलायै साक्षिमेन गतमान आंगल साव बुरची बुमा बोरि बुमा हनारक आनो आनार फाइकाय सागम बना काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्क्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगै तो कासुं तब बरो सुं तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुं तो सेंगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिंगबो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुस कबुसे मिया टेटु इदांखौ बियांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबि गतनान रकाय तारा बुमुं रका खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आप्तिर करि केन्तु ताव का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातों ताफन दफाने बलंग हाबलाय ताम बगै तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बा जिबुक सुकदि इनका मुसले हाय केता असे मेट्रेंग माथन तिन जिबु केता तंबा कुबिको क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नागाय ज क्लाइमे क्लाइनरि आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आंखै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मसानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दक न नोंता CBSE बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिना बोर्ड बाबो मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बं तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हा एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कय डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांगो साकामरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरं गोनां बुं सालिया ताबो बखौ सम्माननीय म थानिनो दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन रिसिट नुति गलायना सामानि ओ मा जों आगोलाव तमालासौ सुदि मजुमदाराफोर एमपि तेरे कासि पार्टी मादा याकुं खलबुचे तेरे खुलते खाकला रगल का पत्रन का सब फाइनानि आनम एग्जांपल आं बरो ताबुं साका बोला जगन जतन बरक के बन बथानन हाइमेस्ता वांसु दे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए
abo hayang kai sung kamanai ang tanga wanji ba kirtang mai ba वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हर दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसे भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बखोक त्रिपुरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेम्बली वो ककबरक sama kahano kentu nina abono sange raster sango por sogai nangkai kereng nor basa English tangsri Hindi bai tangsri सारा 12 बरस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करेंगे आपका साथ और नहीं सावले गुवाहाटी 3 दिन लफ्रूब ऑल इंडिया नहीं उनका बापरूम लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमेटी दायमार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ ने रखा प्रसिद्ध पान को रखा तमिल का मैं तो हमजांगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाही नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौरी का किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक ICITP India government bawa sana sahil determination pondor registration berita antam tu copy tu tabuk sing boro lama kora jong angabai sabani Tripura motap produk jidan ka ano puti bagi nang lakwang siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasih group All India guri nan bagi group bo borbong samtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matane दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेने सुख गया आ बगन खाजन ताको बकरो ओ जे लैंग्वेज ताऊ बाणी सुनांग बाणी है मो बिसे तो नरो बिसजे थिपुर कुतुं लाजाखा आं नुक खान्ति प्रासा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापना सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहाय पांगनो bisa jena lama kasih putarika ho simi acting khalika khaina kai ba kabang jagan tumle sikade ha thamboi wari tongpur thamboi no phangkan buble gan nga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangmai ban ara boi pugoi mu hai kasih thai boi moto kanik so thamboi boi tongba যখন thamboi war kayu risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya abagai ang sawo oti prasar ni leader tabuk sini je product ji ang so saman ko jima de sonon le ji bono agokton sorry hain ka ta botabo ma ka ta bono lasi to nai ba ani bufa bul phai kan ka an bufa bono ang se henda product ji sini Israel family ni kaisa history life ma bono sung saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka ko ba regain ma khnai sung लॉसन का तक रिगेन मा खनाय बता कमिटी खलाय पाकेबला जों दाउनका बुटो बसे बंका फाचरी जस्टिस फाइट जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरक फाइबा बरक बां थांगाने बरक बा हानि मालिक ताके नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजाकान का पाकेदा बो आइन बो गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कयतो तो 1971 बारनि संविधान कार्यकरी इंडियन संविधान को 1971 कमेंसमेंट बावतुर दा 1950 जरस कमेंसमेंट सातंग 394 आर्टिकल बा हां बारनि संविधान प्रजातंत्र दिवस तामुके पालाइखा संविधान कार्यकरी का भारत विश्व जे नागरिक न बन राजनीतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजतंग संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा ताम खन ngawa पक्टंग बा पार्ट 3 पार्ट 4 दारकिपिन सिस्टम फॉर ताइ कला तंग स यांगा प्रियमल फादि
tu secure ke susi ko political system ro ai kan ma hai borokai additional alada map tips na tongba abon waisen slice imino IPF te TRIPURA land misalnya ka borok bokan to TRIPURA land kasi borok saka seng ngai sinai na tongka fia ba borok bo man ka sinbo थांनाय 2019 नि का 21 नि इलेक्शन नि सिगां सिन बुबाग्राव साजाका जे 6 तारिख नं तिजांनाय ताई 10 तारिख चुना फाने 11 तारिख दिल्ली जाके ग्रेट त्रिपुरा लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबाग्रा बापति कैसे बुबाग्रा सिंह बापति टंगसा अमत सेरांको अब कि सिंधु को दाजक कोलकाता वो सिंधु को आगे राजबारी दायित्व न दुआ 11 तारिख लाके आएगा आंथान रे कोन गतो सेबाय तन कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मखा जतो तिरा कत सेबाय माने ते कैसे का अंको खलाय माने इको मखाय आं तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय हंकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांग लंग आं नय तंले आं नि थाय पन सिदा बाजी ताजि सार्टिफा फातेरे वय हे 25 तारिख जून खरि सिला जावखा इतिहास लायका ते वो ग्रेट त्रिपुरा बिल पास संका आफ्रिका लग लगन आं संका ओ ग्रेट त्रिपुरा बिल पास मा बाय के बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल बाइके पास का बिल खैन का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो इनका बाइके बिल संगा सब बाइके बिल खलाके इनका अब बिल बुझे आरे खलजाका आपन कॉपी साहो कां लग लगे न लॉस सेकातिर न आं फयो मते फना इनका नंकिसा बिल रम ओ दा अब को साम करे न ताक बक्स सब आं तो सितमले ल सेसे मेसे लग आं ते खरकसा बंनि ngoti abo ki ang khalsa TRIPURA sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full TRIPURA saro abuna answer na na abo noron wan sukti TRIPURA sano ma wan sukti klai tabu je nini je question je issue no te je tabu salen thangto abo wan suna nang sin borok tabu kok sana thanga sai politics ni kok mang phai bui hna ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura mo thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing coba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa angko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 point 9 no joto nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorosana nang lama kidati him tongkhon bono mokare khaimenya nang tini ST khorosana amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau hone bunung sai bengai manya un bubuk chau hone bunung sai bengai manya tai gabama tongo nun khlai men khala kya ke no bine against direction complaint case khlai manu tab bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12 13 lokho kokborok sanai bo sabo je jungno
बांग्ला स्क्रिप्ट मा सिने हनि सानाय थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रखम बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो ससियेल मिडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मांनाय अबाहाय मांला अबाहाय मा खायनाय जतनले सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act ko जों दिनै 2013 ko sin borno ha kamai tamaikha खरसा बरंनि खरसा फैमिली वो जुदिनो 100 कानी जागा तो थाकाय आ जागाओ नों 12.5 कानी बिसि तंगि मानगला आके ल सलामि तंका आबनो जों चबा खामा आं तो गोबां पावको बसाका 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खामिन यागला हां स्ट्राइक तंका आबनि यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान ओवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आफ्रोबो होननाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने केलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायने साबनो मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो Kokborok नि रोमान स्क्रिप्ट हो हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नायकल KOKPIN होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफ्रुखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नायकल KOKPIN पेपर न बरफ बिहुमरा सरकारनासो जों टिक्लाई आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं जोंनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु जुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिनियर ब बांग्ला स्क्रिप्ट न सिना सुरुंका इवन चिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल दबरमा बहायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सैयाकुइ अवार्ड प्राइज गमान का ते प्लस ब Kokborok नि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हने बन CBSE बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siri khogi tini roman script sung dai khai sung tini kemun agent so ya bengal script ni agent so boya sung tom kha sung tam nai chin Kokborok no roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगे बरते काहन का परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन Kokborok नो तेम सागा कुजगति साना हंका काय जों रोमान स्क्रिप्ट ने मा सुयु ताम बागे हंका काय Kokborok ति साना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो नेने ब्रिटिश फाना फाइक्या यूरोपियन काट्रिन फाना फाइक्या नेने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइक्या जे बरक
Kokborok no sengna thangka kai jokote borok Roman script order borok mani tong alphabet tam abo saino man tong kai Kokborok no borok automatically borok sermi manu kiba borok saibo manu poribo manu enggak tini bangla be judun sikya kai puila a bangla sama ma wan je kok sane wan sana bangla man enggak afruse nang tini puila Kokborok sengna ka bangla semas nai bangla sereng mana porosya Kokborok sereng nai enggak bangla sereng pakai ke Kokborok sereng na musuh bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড tongna na enggak interest ba tongna na enggak tini nini ane kokno sanani script sinen thangteni tini manik saha hondi tini jekono government no jetong jekono borok hondi borok sabo ane kokna tam ka sine aba ane borok se dis na na bin thane kono right kri bo sarkarni chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongtho bini thane kono right kri je aba ke sine abun bagana tabuna khaka chen bini against manik sahan against जों ST atrocity case जों खालामनो मानोता हायबानो understand बिसिङो dialogue बिसिङो debate बिसिङो जुदिनो ब अबनो withdraw खाइ आव बरन जे डिमान्ड खाइमनि आबनो जों मारनाय हनि ब जुदिनो सावै इंया काकाय Tripura hawo tini Kokborok Roman script sinani saba kasuiman abang tini challenge kara kem kasuiman la tini bangla Kokborok jokote jefru official declare jago Kokborok by Bengali official language sinai ajora kono script ni Kokborok sajak to kono script no kok saja kiri ka bobba jagna tubi tini o script bangun script no magna hini saka nga sing tini saka je wan je kok sana no tini Kokborok Kokborok jes ka no ma sa sele romni edisi sarkar je wani chair khai to na ro tini Kokborok mano ma sanai Kokborok Roman script no ma sele hini la tam no borok tini accept khai no borok accept khai meni enggak tini sing every man dewa sing traditional dress ma kanai ini enggak kai Kokborok dress ma kanai ke bor kana kano kainya ngebor khai tong mana setetang ba khai tong mana abun bagina ang tini sanamu sungo cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai sing hunlai tong no kasen du suni tong basa tong nai tini ko Anthony Development kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sanamu sungo tini जों ahai borok je Tripura sarang je Dopha ni samu khai tong no borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hunai abrok tini or Kokborok saibo gathang tong no nagla haino komor thangko যেমন টাউনে আর Kokborok সায়াউই ওয়ানে কক সানা শুরু হইকে এই পাহাড়িলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে ব্যাঙে রহনানি আর বরং তিনি ব্যাং কামাই থামকে আবুন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok movement for Kokborok bini samusimia Kokborok sahitya sabha bini samusimia desan simi samuyabo joto individual every individual Tripura Dopha rongni samungamo tini oba hake bor tini sui tini ko जोंनो oba hake ra chief minister ni kwat ana जों geru khaina nang tini bosabo 12-13 नखर Tripura sano उनको निजिनो Kokborok no Roman script sine hne bo bata khaini kenu जों खाइमेन्या ताउन बागेन kai चिन बर थानसा करै जत जागानो जों politics थुं हुनि साव किन्तु आसलनिनो political right ना थुं थुंना जोंनियाखौ political right चिनि
ani kok nang tamo ba sina ba ani right, that is my political right. Abun bagino khub wana masisa jestin borok kok borok roman script ba hamje ga hne bagle script ba hne sai tong na ro tini na sau ao chini to parok sung kong na ken no tini bon culture no nang nai to bon culture no practice khai to bon sam no sai to bon kok sam no kok sai to bon simon no si to nga ka nang ti prasa nang pa hai ke nang tini ni odhikar nang manai ni odhikar manya agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chotri wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera hoi ha age khai tului yakung su bor thang sokia chini ti prasaro kim chung bunyakung sunai dia kento abono no omo sisine culture ahai agin dino chung nugui phai warjini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang sokia buni moila buni sitra abono ngakai sing nangnai chini sobiwo chini ngo thuyo chung abo dal bunai bo ba hai chung ti prasa ka hanu dharma phu tamo dharma chini ti prasa no dharma tamo chung hindu boya christian boya chung tamo chini hatung hatai tima ti chana chung khulung phaina ro bolong ba tong phaina tima ba tong phaina ro chung wathop khai ke matai khai goria khai malimara huni chung ngo kaba masi ning ko tong tong sarabano ka chung respect khai li othoso buni ka jano chung romnan ni suru ka abun bangun tini aba hai khaima bangun tini an kokborok ang tini sekjabi tu abun bangun ang tini roman script by mas ya nang bangla script by mas ya situ abun ti kut jokote bobagra governor no submit khai ke member no roman script ni bangun apu honorable high court so moto case khai ke case khaima pore ang asen advocate ni ang ADC party ka ADC ni ang APR ka wana za khabar khorosa kokborok 12-13 roko kokborok sarai tapon script thik kri bakeni ni kongna nang protection khaina nai abun yaglo nga ka hearing mang tini governor sori haina governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thaka abun yaglo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga keno saka are immediately obono chung solma khaine taun bagi tini oba hake script kuri kono bolkai Tripura government dusuo central government bolkai central government summon khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono chungya hani sajak abo pore hikano honorable ko acting chief justice taun bagi jini occasion sunte continue khalia case sun dispute khaina ne dispute khaina kan sengka amo tamu bagi udah dene na abo kut se case kana kut ni sha abo te kuno reason na nga sun dispute khaika abo no tino sun taisa apro sawo je no khaina ka no khaiti no hete no liberty to sun khaina ne sun song preparation nai to abo no ti ngai tabu sun kut ni madhyamik thana dalom ni madhyamik thana কিন্তু তিনি ত্রিপ্রাসা থানসং তংখাই जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफरेंस हुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय छतुकर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनि जों तिनि कक बरन स्क्रिप्ट नि बागै जों सिरि खके जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापाइनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापाइनाय देवनागरी से कहा इको बरक थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन छिमि सिं साना मुसु दिना बरर
যে বেঙ্গল স্কুলে ফান্ডানা বল সার নম্বর যত ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে রোমান স্কুলে পড়িয়ে দা বড় ইভেন তিনি ডক্টর অতুল যে জায়গাও সিনাই CBSE বোর্ড ন তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিনাই তিনি নিজে বিন বুমু রোমান স্কুলে শিবলে বিন বসাপতি যতন শিবলে যে তাবু যে সাহিত্য ইভেন মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা ব রোমান স্কুলে মানে শিবলে বকি বাংলা শিখে বিন বুমু এই আবনো जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय তিনি তাকসা সানো মুসু তি थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा सारा तिनखानि दं बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनोसे दिनै खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु ना दलिल फुनुगु बरक केस हारि थाका केस हारि मन परे के बरक ताबु एपिल थां ना आबन साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जाका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन इनक्वायरी खायका को खायका ताबु हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरनो आ नौ न देखलाय नक्स खबाया होय और थुसर न जागा दे सेना हंगा ताबु 67 न जागा पायो नों ताबु लागा निनि प्रचार खायमायनाको ताई नों जागा दखल खायमायनाको ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खायनो ताम इंगा जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायखे एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायखे इंगा जों नु पाइखे जतो ताबु आइन मते के 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खायमानिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन इंगा तिनी ओ बरर सिरिसि तिनसिम तंगे फाइनेर बुफा फाले कन थाका हनेसे दलिल हुनुगै बरक जाका मानसिने हने बरक तिनी एजुकेशन मुतो इंगा नायखा बन उकिल लकी बल जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया जों फालतु भातिनि तिनी परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खायमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा 2014 बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खायमा बसा आमसे बरकसे केस हारिजा नों जोंआरो नुगुतो ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमुसो अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खायना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस तिदिन सिमके चिनियाबा हेनोबा गनका बंग जागी नुके वानजि तंगनि ब नो ऑब्जर्वेशन रे चले याफा ने ताब अबा हा सिचुएशन चलितो ने ताबुनि नि कग्नो सुतुसे बुनि दफा से नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरना कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मास ने हने इम्पोज खाइनो बागे आबुन बागे आंनि साना मुसु नि कग्नो तामनो बागे बनो कगो सिनि नि दागि त एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट बाय दङै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड हंकाय नों बिनि कग्नो सोलों थांसेनाय नि कग्नो का पगै थांसेनाय कारनि को उलुट प्लोर थांसेनाय
কারণ চৌধুরী আং তো ওয়ান যে কমাই এখানে চৌধুরী সিনে থাকা কাছে বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাই কাহাম কাছে নং একজ্যাক্ট প্রনাউন্সিয়েশন খাই স্পেলিং সে খাইমাইনি ইভেন আং তিনি আং মুং এন্থনি হनै সিনানি থাকা বুই রেশন কার্ড রব এন্থনি বাংলাদেশ কিভাবে লেখবো ngang তো সাইমেনি কিভাবে লেখে এটা আমি জানি না তাই আবার আগে বুই বাসা নাকি আদি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই ওয়ান যাব আগামন পাগেন কোন জায়গাও আন ani mungno bangla besine thaka bono abdul satubui ang naka ang no sire na ya bakara sangkar ga bang makai na thik abon bagene tini sanu musu tini manipuri rok maite rok age ekdin saja bon script kamai thang bor bahina begun script suno suru khaike ulaka bor saiman ka bon script no bor nutu mati khlaina hanu kubida bor script khlamai tikhlai tabu textbook newspaper media jotan bongni script un selama bor tabu umi thangmai kya busu balkha bor script selama কিন্তু বড় যতন থাকছে খরচে ইন্টেলেকচুয়াল সেই ফুনো কাবো সেসিনি যতন ইউনিভার্সিটি বনি মণিপুর ইউনিভার্সিটি মণিপুর বড় গসিনা বাইখা কেন চিন্তি প্রসাদ হংকান গসিমাইয়া খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসিমা গরাইকো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নং সানা থাকাবো নকাবা খানি তলাবাই তাফাত আহাইসিং থালাই আবুন বাগিনো তিনি সানামুসু অস্ট্রেলিয়ান অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরিতংনাই রকম হন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট এসে সিফুনো যদি ন মাস্টার ফেল কা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ানজে কংনায়া কক বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইনানি বাইদ তা বড় जों सिना ना जों তিন তাম বড় বাহাই খাইजा जिनि बड़ सिया जों परिमाण हिंगाका कायसन कारण पास संगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आमन बागै जों पर केतु जों परिमाणनि आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि intellectuality tongnai ka ba ke nang ni sentiment tong thang ni jin ko roman script ba sine ni sin choba khai tong ma ja ga bo na bangla ba ma sine hne tarang sun nai जों sentiment na ringya jin thi tung na ringya an fusion bo se di sana sinai bor thang soike abuno wasu ka bela ke joliwa sak joliu आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो पेति प्रसाद ताहोताय बुकु बरग ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाय जेकुनो सादा सिनि बागे साया खाना सिनि बखर क्लिन खायाव सुचुबे सुजामा हिं थां हिंगाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रखो तो कुन बखरक मुजाइया जे सिनाय रखो बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरख इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबो बागे न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंग को कमामानी in danger umano bor protection khai worldwide jotone agri khaija ga bahike protection khai na a ko je salai to a jaga o sin ngaka 12 lokote lokok ko bor asirisi tin simas joton se research language in the world hine hinjaman a bor se tin khai nang roman script se ni saja to nai ha do tabun sala bangla script bang sisinai सिरिकदी बागे सिने रबि नों बांग्ला माना के साल सिरिकदी बागे बांग्ला बा सिने चेरेकदी बागे नों को बांग्ला बा सिने हा चिरदी बागे सिने सिनेमा
apa rono wansung na gusu ngatam na bagai sin borok kising sin borok kebeng ang buno dusuya ko an borona sang dusmaru bule joton thangsa tinong no khana 10 busuk bon kasana bor respect tini Rabindra সঙ্গীত দাহকুম রবীন্দ্র সাবু কাবু যত জায়গা বলে যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে সেখানে কেবল তার বিদার তম শুধু সে সংখ্যায় আবনো উস্তে দেখে সে আবনো প্রোটেকশন খায় আবনো মানি উই কাহা খায় সে রেসপেক্ট না রিয়া না সিম্পল থাম শুধু কাইসনা হাইনা সানানি কাইসনা কুলনানি কাইসনা উখলুকা হাইনা সানানি কাইসনা বাইকে সা কানা থাকা বনো সকলে নাগনানি আবনো মাসে নাইলে ইলেকশন ফাইটিং কাবো বন খিবি বস থাংমানা আনসা থানা আমতিরা হুমনো जों সেলাইতো বুলি তো পাকে তাবো যে সিনাই নুগনাই বরনসে মার হনাই কক সাতিনি বরনসে মার হনাই ডিসিশন মেকিং নাতিনি বরনসে মার হনাই আ মিটিং অ্যাটেন্ড খাইনা বাগি হুনিরক বরক সিলেকশন সিনর হংকাকা যতনা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আনসংনাই অথচ উনি থাকা কব আরো जों কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো जों থুই আবন বাগে না সানো মুসুনো সিনি বরন ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হংকা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারনি নং নং খয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जों जेसेबां कासुना तो जों ताई अंखया हने फारि जत सारा त्रिपुरा तराई सिनि बुकुमबार जत फारि जों नाखै जत जानो ब्लक लाले नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्ट इनफोर्स खाइमा ह खरसा बर दिसनाउ सारा त्रिपुरा सानि कालचार कग्न दंस खाइने हैन अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइने खाया अब बन लाइट बर खाय फादि जों ताइ जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फादि काइसे जाकाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर क बर बागे ब सब खाय त क बर साइट सब क बर बागे ब सब खाय त ताव ता कसे तम दा बिखे राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप ताइसे जतनो न तुबै काइसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाइ आं खुलाय तो तिनि इउनिभार्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर साइतो जे स्टुडेंट द आबनो साइतो बर प्रोटेस्ट खाइ तो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइ तो मसाय कासे जतनो त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुम फक बर खंता बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कब्र साइतो सब खाइके क बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत त्रिपुरा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिनि ककबरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आमति थांसा दंगनो आबाके सबदा खाइमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसाङना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं त्रिपुरा मता दा खायतं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कगनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसै दे पाल खासे फाइसो सब खायनो न उमिदा मान फादि आबो हंगाखाय साखलाय बायदि बुफुर सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केन जों ना फ्रुबो होनलायका
Delhi thanga rang tu bi roho jakana buku ko am bagar siri siri bai tini sana musu rang tu bi roho jagya sai rohoru norok thangnai pal khai jotono ready plan khai khai nor agreement se khai buji jeng salam ja kalam thangja sab kebung ba chin bor se kebung bula abang se jeng ma thaya abang se jeng agreement sai ma khaya hai pono ako bolu jeng apu ro saran liya Awal bagai sing siring ke cuk kama tongka, am bagai buisau, tang cuk bu tong, sisi sen buisia. Bosser strategy plan khai selama aku agreement of sign finally ready sing joto civil society asu. Ketu ni baru sari kebun lah. Abang sesung tina agreement sign kemia, ngat ini sing joto success sing thama kamu. जे कुन जाको चिन बरक से ऑब्स्टिकल में कास हो आ कास म बगे से चिंतिनी सक्सेस इंडिया आबन बगे तिन सालमु सुनो खाली आबन जेनरेशन ले आमतिले इलनिया ना खाखाव कारण जों जतन थानसा जतन इ जतन अब नायु तिनि क बरनो ति आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलाम जाका पवित्र सरकार कमिशन सलाम जाका तिनि पवित्र सरकार report submission khaiman jaglo bo paisa satisfied questioner salam jaka a questioner university level college level school level intellectual level bureaucratic level ko da question bag jaka man jaglo bor tamonai bor joton soi unko rekha kintu joton a jagani bisimo 75% no tini roman script no thik ko borom bag kahamoni sajaka ngaken amuna अब आके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानव सरकार अब न इम्प्लिमेंट खाइदान नि सामसरण कमिशन हने बसलाम जाका सामसरण त्रिपुरा तंफ्रुब अब रिपोर्ट खाइजाका इंगे ताबो कुमो मुकुदा कुमो कंदो चौधरी हैं बिन हां कुमो रंजन चौधरी बिन फुरबो को जाका जतो रोमन स्क्रिप्ट मांगसेबले dinner khaimanum sakai chinthani a question tong bor sab answer ka anon pura phal sun tikla riman ma tini sin ko bor sinena gamama tong bor busuk jorte ko borono hamlage boy simang sito tini university bahgen ko bor soi kya tini je sin intellectual ko bor sinai writer of joton governor ne or thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangni paina rakha mumo for unka Kokborok abni ya bolo logologi no vice chancellor ringi Kokborok khulu digni ma khulu ka ake tini Kokborok university mulai ab governor se kala sajan salo I phayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu Kokborok na abun bagino tini sin boro sinana je jang sin boro cabin eu to ka chung joto jang successful cabin ma ka ani khoroksa self center selfish bagise tini sin ti prasar kulugu mato mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bo thane pano derri de 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচাপন আমরা থাকি কেমন এ আবার হাসি শুধু আবু সিমিয়া তাবতে সানা মুসু STGT TRBT গভর্নমেন্ট নি অফিশিয়াল ক্লার্ক हुंदी অফিশিয়াল उनका অফিসার हुंदी চাকরি ত্রং টং মানে দিনে কা বরক ফাইকা আনথানি STGT র TRBT র 230 টা বুঝিনি ST রং সিট ও ST রং সিট उनका you are उनका something 60 टा 84 उनका ST रं नाके तो अब न एडवर्टाइज मोटे खाए बरक एग्जाम रुबाय क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दाको दीपाय हुने कैश खाइरे रिखा कैश खाइर मन जागलो तामंखा कैश खाक्या कैश खाइमन जागलो हंगाका कोड छाइ रेखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी मा आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला देनु कोड राय रे रिखा अगर 230 बिसिगो 17 टा समान से ना 230 टा मनबा 230 टा अब
त्रिपुरा सारौनि एसटी रौनि आमो कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइनो बागैसो nga tin amno tin to sarkar to clarification khai amno to bor fight khali amla nga je STGD senior TRBT pol ke senior borta ko to se case ko de khai tabla ka to challenge khai na namna che promotion khetra bo amti no ST seat no achno super seat khai you are joton nai to mai tha goba ma jaga sing tabu thui to kentu chin bor buji la sing khai tai bu se khai na ba nga chungbo jodo dol ni saburman asa sungbo pharmane ble nga kebo phari chungno no logi na kebo phane kin ei oba hai situation amon bagino Tripura sara niji ni culture hukum na na niji kong na na ni ka or man script ba sen khai sin kong no abli khai na ga ka sen dalaki important nami to karon tabo bo borok bangla medium ko nai to kami borok je chu jai ra nga chim bangla medium mar hoble nga tai to joton je chu na ke joton english medium nga bangla medium ko pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bang na chuklu tong bule bolo english pori bai se nung tini sin borok america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai delhi mumbai যখন নুনে নং বাংলা বেশি পড়ে থাক ইংলিশ পড়ে একটা রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ে গা নং তিনি থাং নামা কোনো জায়গা জায়গাও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই এই আপন বাগিনা মা ওয়ানসু তে কলায়ু ওয়ানসু দুই जों सामुगटा तांगा আমসুসু কক ফাশলা মান্দাইতে তাকারজালা মন্ডলী বিশিন্তি লুয়াজি জাক চম্পকনগর হারদন সাহা কমিউনিটি হল কাইসা লামসুঙা পান্দা সংখ্যা জাখা আরো ফাই মানজাক ফাইকা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কান্তি চাকমা মান্দাই মন্ডলী প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা বরম গনাং জক পাতাল কিনা জামাতিয়া সদর আরবান ডিস্ট্রিক্ট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা o Pandawa 127 nukuni 436 voters ro kubuni bodol yakarei BJP bodol ni banarom phelekha borokno lamsoguni harkai BJP bodol ni tangrak rok borom gonang bidyut deborma shaka tinini shala 127 nukuni 436 voters kubuni bodol yakarei BJP bodol ni banarom phaima haino buskang shalabo obo haike tebu kubuni bodol yakarei BJP bodol ni bana rom phaina ungtun hani shaka IPF tite Tripura motha yakarei BJP bodol ni bana rom phaina rokno लामसगै नाहारका ते बुसखांसाल पालबाक्साके सामुं खालायनाय ते मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लोकरगनि हामग्रानि बागै सामुं खालाय दङ बिजेपि हापांखनि साका बरम गोनां बिद्युत देबबर्मा जों खम्बकनि यागुलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनायनि सिटे Panana tem agung lainnya. आज खुम्बकन यागुलो बापायमनि उभयनि पार्टी यागले हने भारतीय जनता पार्टी नि बांग्लादेश जोखा कामया भारत उभयनि पार्टी यागले हने रसम भारतीय जनता पार्टी नि खाका कामया भारत उभयनि पार्टी यागले हने रसम बीजेपी नि बांग्लादेश सको उभयनि पार्टी यागले हने रसम खाका कामया सको उभयनि पार्टी यागले हने भारतीय जनता पार्टी नि बांग्लादेश सको उभयनि पार्टी यागले हने
sini Bharatiya Janata Party bala romen na khaka hambai na thoko Bharatiya Janata Party jindabad manne mondo jindabad Bharatiya mondo jindabad Bharatiya Janata TRIPURA jindabad Kokborok Party yang hanya sung khaku wa khabe bangla na thoko Kokborok Party yang hanya Bharatiya Janata Party bala romen na sung khaku wa na thoko Bande Mataram Bharatiya Janata Party jindabad Amit Shah jindabad Modi ji jindabad Amit Shah ji jindabad भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामनिफ्राय 2017-18 पाल्टायनि जों दैजिउ प्रथम जों जयन खालायखा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचनाव लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैखा IPFT এবং বিজেপি आबनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइका आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा मथा जयन खालायखा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायखा তিনি 12টা কার্যালয় 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল ना 26 फैमिली এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাইখা তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি sini Tripura mathaya karpai BJP o banaram na dasandaram na sang khabai khobai lamsogo Tripura mathaya karpai nyai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चम्पनगर कमिटि हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमानजा थाइगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखो ताइ आं रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी IPFT ओ गोबां मास खालामनो जों थाइफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुल नाम चाहिए संतिने 590 फैमिली एवं 340 भोटार संतिनि जिनि दाय सिगां जिनि दारबिन्द्र ताइ गोबां मासिनि खुमुल डिभिजन नेतृत्वे संतिनि IPF दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसगाङो जों खुमुल नाम चाहिए भारतीय जनता पार्टीनो बिनि जाननो संति सावै और खुमुलंगाम चाहिए गोबां मा सिनि त्रिपुरा सनि डेभलपमेन्ट खालायनायनिबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदानबो मन आं कयनामो जोङो दिनै फाइमोन लगे लगे जों बाय गोबां बरक कन्टेक्ट खायनांगौ गोसगाङावबो जों हाय खुमुलंगाव प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसगाङाव जों नुबाय मानाया बरक मनबो आसुमो जतनो ना हाबाय जतया पाखरबाय पाखे তিনি মান্দাই এবং তাই টাকারজলা মন্ডলনি বিসিঙ্গই IPFT তাই ত্রিপুরা মথায়াকাওই যে বিজেপি ফাইনের जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय जों बायनो पानजाले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नग सगरिनान मगै तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुई काखलाय तुई हारवा काखलाय तुई जे बाई फाइमानि हाहाय चिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाय इलेक्शन
তিনি পার্লামেন্ট ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस त्रिपुरा मथा abo nil ungthangnai paharo aun bagaino chung मानसिगो tai tinini timino chengkha I chengmani abo 6 mas rokni bisingono abo sijak thangano phainai salo पार्लामेंट इलेक्शन काइनी chung mudi jono MP उपहार ene abo tinini timino tini clear ungthaka je khumulungni phainai tini wansukka saka khumulunggo aboni silebo taibo kotor khlai joining program khlainai shortly abo tini just chengmani simiche phainai sale tai bongna hine chung khakrak ungjak tai uklok uslolia buskang agok thangoi সমস্ত চিনি বরকনি মানথাই সাতাই হুকুমুং মুখুমুনো যত খাতরি তন্নামাগৈ বখা সংজাক আবনো সুংবাংনো লামসকা हामबाय স্যার কাইসা সুমুং नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मामान यागलो जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायगे सगां रिक्लांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उंखमानि रिजाल्ट हायता हाकाखलायका हाग्रो काखलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हंगे फाइनाय सालो नायनो बताय उतामुंनो आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंदाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंदाई टाकरजला और त्रिपुरा IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, त्रिपुरा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी त्रिपुरा मथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए, सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा के IPFT का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर, वो दोनों का लीडरशिप में आज बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मणिक शाह, सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रमखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंगमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमसायो बिहाइकेल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जरावो दिपर 1:20 PM जरावो AS31B3 426 लम्बरनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मानखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo chelangai thangka khwai thanani police or romjanai ni mung angkha Akhtar Hussain, Abdul Malik, Dilwar Hussain, Lonka, Bashir Uddin, Mirajur Rahman, Borokni nok jotoni no Assamni Hojai Hangkoro hni sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungmabai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाला दरबार नगति साजानाय हने कक्तमा सावि मानखा आज का सकालবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদ রাজেন্দ্র রাদিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেয়ারমাতে ডিউটি করেছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি থামায় আমাদের স্যার তারা
তো তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, তারপরে তাদের ব্যাগ থেকে ওটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায় আর কি। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। Srangsali dipor dam cisa jarawo koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhung te Piago Malkhung bai Thutai Laikha Koktomani Bishingte Shabi Manka Shontol Boroi Toli 3 Nong Ward Amsani Shonik Debbo Piago Malkhung bai Passenger Rogna Tuye Dolo Gavni Simi koila shaharo thangai tangmani koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbai keno Ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaye Piago Malkhung Thutai rimani bagai Piago Malkhung ulta khinjaki thaka abni yagulo Altu Malkhung pati buni khani thaka apati nongbai Piago Malkhung chalonai Shonik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baisha bokak Piago Malkhung bishingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amsani lukurok Patima Thayo Thangai Patimuni Koktoma Rohorka Koila Shahar Hor Buthanai Bindia Rokno Boro Dakti Dakti Patima Thayo Phaye Dukhu Manjak Khorokba Passenger Rokno Te Piago Malkhung Chalok Nai No Khosawei Koila Shahar Unukuti Hankor Sakamnogo Borok no Tlangai Thanga Abuni Yaglo Shak Naikol Nai Rok Shaklai Rikha Piago Malkhung Chalok Nai Shoinik Debni Langma Chokra Hönei Te Baishe Bukha Khorokba Borok Rokni Shak Naikol Jak Tongo Hönei Shaka Shak Naikol Lai Unukuti Hankor Sakamnogo Patimuni Koktoma Mane Sakamnogo Thangai Sogoika Koilashor Thanani SI Ujjal Chaudhary Te Police Tiasar Bodol Tabok Patimuna Tuye Nasiri Tongo Hane Shaka Patimuna Tuye Tabok Amchai Rugui Ur Patilaiza কোন জায়গাতে হয়েছে? কিভাবে হয়েছে? এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে, আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি, শুধু একটা অটো পাইছি, নাম্বার আইসি না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন? নাম কি তার? সৈনিক দেব। সৈনিক দেব, আচ্ছা। কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন? ধন্যবাদ। গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল, মানে তাকে সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে? আটক করা গেছে না, এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে, চলে গেছে, সাদা কালারের অটো। তো এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন? থানারে কোয়া হয়েছে, থানাতে। আপনার নাম? তো আমি খাওয়ানে বসছি, খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর কি, তাহলে খাওয়ানটাই উঠছি, পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে, আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া। তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো, আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি, পরে ড্রাইভার মারা গেছে। এর মধ্যে আরও 5 জন লোক আসলো, টোটাল 3 জন পুরুষ, 2 জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন? একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে। ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে? শূন্য মস্তা কালীবাড়ির সামনে। আপনি একটা অটো চালক নি দাদা? অটো চালক নি না অটোর যাত্রী? আপনি প্যাসেঞ্জার। কিভাবে হয়েছে ঘটনা? কিভাবে হয়েছে ঘটনা? ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে? ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক, আর পিছন কোনো কাজ দিছে আমি তো দেখছি না। এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন? আমরা আসলাম 4 জন। আমরা সঙ্গে দিল 6 জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি? ড্রাইভার মারা গেছে। অটো ড্রাইভার নেই। আপনার নাম? আপনারা কই আইতে আসলেন? কোন জায়গার মধ্যে? Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Camp Songkazago Taklai Bisini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Fashala o Camp ni Bishingtei Rungnog ni Rung Srungnai Tei Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Senamjak Gobangma Mani New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amsayo O Ustol Bishingo Tongo Wabai Senamjak Mani Khunei Nok Shasuk Jangnai Mani Khunei Tei Burirokni Bagai Sasuk Jangnai Mani Tei Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbidala Chamung Rokbo Mano O Stolo Rungnokni Principal Anjana Rangkol Shaka
o bishini summer camp ni theme angkha skill development rong srngnai rok borok ni talent ni bisingtei bahai ke mani khani shnamai tei songoi hati bo phaliman abo kaisa srungmung mano rong srngnai rok bote bo shaka rong srngnai rok tei rong srngnai jukni bkhaktei snamjak mani khani phaljak mani rangbai bebak rong srngnai rokni shakaono rang sabaijaknai hwnei te je manai khरै phaljak mani labni rangbai khe rungsnai rokno torni shebri jangnai rungnokni bkhaktino hni shaka rungnokni principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै समायताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै समायताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय।
Srangsali dipor dam cisa jarawo koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhung ti Piago Malkhung bai Thutai Lekha Koktomani Bishingte Shabi Manka Shontol Boroi Toli 3 nong ward Amsani Shonik Debbo Piago Malkhung bai passenger rogna tuyei Dologawni simi koila shaharo thangai tangmani koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango shokbai keno ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaiye Piago Malkhung thutai rimani bagai Piago Malkhung ulta kinjaki thanga abni yagulo Altu Malkhung pati muni thanga apati nongbai Piago Malkhung chalonai Shonik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baise bokak Piago Malkhung bisingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amsani lukuro Patima Thayo Thangai Patimuni Koktoma Rohorka Koila Shahar Hor Buthanai Bindia Rokno Boro Dakti Patima Thayo Phaye Dukhu Manjak Horokba Passenger Rokno Te Piago Malkhung Chalok Nai No Khosawi Koila Shahar Unukuti Hangkor Sakam Nogo Borok no Talangai Thanga Abuni Yaglo Sak Naikol Nai Rok Saklai Dikha Piago Malkhung Chalok Nai Shonik Debni Langma Chokra Hene Te Baise Bukha Khorokba Borok Rokni Sak Naikol Jak Tongo Hene Saka Sak Naikol Nai Unukuti Hangkor Sakam Nogo Patimuni Koktoma Mane Sakam Nogo Thangai Sogoika Koilashor Thanani SI Ujjal Chaudhary Te Police Tiasar Bodol Tabuk Patimuna Tuye Nasiri Tongo Hane Saka Patimuna Tuye Tabuk Amchai Regu Ur Pati Laiza কোন জায়গাতে হয়েছে কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি তার সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল মানে তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানার কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তা ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরো মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো বার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Kem ni Team Inka Skill Development Fashala o Kem ni Bishingtei Rungnog ni Rung Srungnai Tei Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Sanamjak Gobangma Mani New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amsayo O Ustol Bishingo Tongo Wabai Sanamjak Mani Khunei Nok Shasuk Jangnai Mani Khunei Tei Burirokni Bagai Sasuk Jangnai Mani Tei Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbi Dala Chamung Rokbo Mano O Stolo Rungnokni Principal Anjana Rangkol Shaka O Bishini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borokni Teleni Bishingtei Bahaike Mani Khunei Shnamei Tei Shongui Hatibo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botibo Shaka Rung Srungnai Rok Tei Rung Srungnai Zikni Bakhaktei Sanamjak Mani Khunei Phaljak Mani Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Shakaono Rang Sabaijaknai Hunei Tei je Mani Khunei Phaljak Mani Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Sheb Rijaknai Rungnokni Bakhaktino Hunei Shaka Rungnokni Principal
इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट, जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। फाशला मानदाइते ताकारजाला मंडली बिशिंगति लुवाजी जाक चम्पकनगर हारदन शाह कम्युनिटी हल काइसा लामसुंगा पांदा संख्या शाखा आरो फाइ मानजाक फाइका बरम गनां विद्युत देबरमा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बिमल कांति चाकमा मानदाइ मंडली प्रेसिडेंट अजित देबरमा बरम गनां जक पातल किना जमातिया सदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट पिंटू देबरमा और पांडव 127 नुखुंगनि 436 भोटार्स र कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रं फैलाख्या बरकनो लामसगुइना हारका बीजेपी बदलनि तांग्राग रक बरम गनां विद्युत देबरमा शाखा दिनैनि साल 127 नुखुंगनि 436 भोटार्स कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रं फैमा हाइन बसकां सालब अब हाइके तेबु कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रं फैने अंतुल हनि शाखा आईपीएफ तिते त्रिपुरा मथा याकरै बीजेपी बदलनि बाना रं फैने रक्न लामसगुइ नाहारका ते बसकां साल पालबाक्साके सामुं खलायनाय ते मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लोकरगनि हामग्रानि बागै सामुं खलाय दङ बीजेपी हापांखनि शाखा बरम गनां विद्युत देबरमा जों खम्बुआव पलियागल' जों राष्ट्रीय गीत रोजाबनायनि सिगां पानानो टेम्पल आगुलायनो आज खुम्बुआव पलियागल' बापायमानि Obuni parti yang lahirnya Bharatiya Janata Party ini bangga baik sengkha kahamnya Borok. Obuni parti ini yang lahirnya Bharatiya Janata Party ini sengkha kahamnya Borok. Obuni parti yang lahirnya BJP ini bangga baik langsung. Obuni parti yang lahirnya sengkha kahamnya langsung. Obuni parti yang lahirnya Bharatiya Janata Party ini bangga baik langsung.
भारतीय जनता पार्टी बाला रोमेर न खाका हमबाई न सको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मानने मंदो जिंदाबाद तारजन मंदो जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी मुसा जिंदाबाद कुबली पार्टी आगे इलेक्शन खाकुवा खाबे बंगला न सको कुबली पार्टी आगे हले भारतीय जनता पार्टी बाला रोमेर न खाकुवा न सको वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामनिफ्राय 2017 तेर पाल्टायनि जों जिउ प्रथम जों जयन खालायगा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैया IPFT এবং बीजेपी आबनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइका आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा मथा जयन खालायगा आबनि परे 25 मासनि परे आं दिनै दाइसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायगा তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল ना 26 फैमिली এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাইয়া তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি sini tiprama thaya kar phai BJP o banaram na dasandaram na sang khabai khobai lamsogo tiprama thaya kar phai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै चंपनगर कमिटी हल एक योगदान सभा जों असभा फाइमानजा फैगा जोंनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडार ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 सिनि जों पार्टी IPFT गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनैसिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुल गाम जायो जों दिनै 590 फैमिली एवं 340 भोटार जों दिनैसिनि दा सिगां दिनै दा रबीन्द्र ताई गोबां मानसिनि खुमुल डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै IPF दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुल गाम जायो भारतीय जनता पार्टीनो बेनि जाहोनाव सोंथि सावै खुमुल गाम जायो गोबां मा जोंनि त्रिपुरा सानि डेभलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होबो मन आं कयनामो जोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलंगो प्राय 300-400 फैमिली हाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मनबो आसुमो जतनो ना हाबाय जतो या पखर बने पाके তিনি মান্দাই এবং তাই টাকারজলা মন্ডলনি বিসিঙ্গই IPFT তাই ত্রিপুরাম থায়াকাওই যে বিজেপি ফাইনে রংনা जों লামসখা তাবুক जों যে বরক রক ফাইজাক বরক নচিনি পার্টিনি ইংগই जों বরন তিনি লামসগৈ খাক উফুরবাই जों বাইন পাঞ্জালে সামুং খালাই ফাইনাই সালক মোদিনি যে ওয়ান সুগমানি ন তাই त्रिपुरा राज्य चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा निवान सुगमान अब सामुं खायन मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनी बरक रगनि नग सगरिनानि मगै चिनी जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसग ताई फाइनाय सालो चिनी तिनी हाहाय जे बरक तुई काखलाय तुई हारवा काखलाय तुई जे बाई फाइमानि हाहाय चिनी 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनी फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाय इलेक्शन
जोंनि पार्लामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस त्रिपुरा मथा आबो नील उंथांनाय पाहारो आउन बागैनो जों मानसिगो ताई तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लामेंट इलेक्शनो काइनैनो जों मुदिजोनो MP उपहार एने आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर क्लाइ जॉइनिंग प्रोग्राम खाइनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बंना हिने जों खाकरा कुंजाक ताइ उक्लक उसललिया बसकां आगक थांगय समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खाथरै तन्नामागय बखा संजाक आबनो सुंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा सुमुं नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मामान यागलो जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायके सकां रिक्लांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उमफामानि राजाल हायता हाकाखलायका हाग्र काखलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हंगे फाइनाय सालो नायनो बताय तामुंनो आसुनो हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंडाई टाकरजला और त्रिपुरा IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है त्रिपुरा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है सबका सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है ये कोशिश पर हम सब एक है और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी त्रिपुरा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली एक त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा का IPFT का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर वो दोनों का लीडरशिप में आज बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा चीफ मिनिस्टर मणिक शाह सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रमखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमसायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खाइमा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बोनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मांखा yang बाइसे बखाक मालखुं चालकनाय न खबै खरक बा बरक ते मालखुं न थानाव तलाङै थांका खुवाइ थानानि पुलिस और रमजाननि मुं अंखा अख्तर हुसैन अब्दुल मालिक दिलवार हुसैन लंका बशीर उद्दीन मिराजुर रहमान बरंनि नक जतनि न आसामनि हजाय हांकर हनि सावि मानखा अ पातिमुंनि मामला जत बलं तां बेदनि बखाक ओंमाबाय मालखुंनो खबै अ खरक बा न खुवाइ बलं तां बेदनि थानि याफरे रिखा खुवाइ थानानि पुलिस खुवाइ बलं बेदनि तांक्राग रक चन्दन काते मालखुंनो खबै खरक बा बरक न केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाला दरबार नगति साजानाय हनि कक्तमाव सावि मानखा आज का सकालবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাব ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ে চেরমাতে ডিউটি করেছেন। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি থামায় আমাদের স্যার তারা
তো তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায় আর কি। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। Hezamara blog by khobjak esrai bazani shimi borgasia lama jara kudungma romai kaham lama snamjage engai tongmarokno phashani simi o lama no snamna bagai jengshori zakha o lama snam tongma jarabo aro thangai naikha gotal em Robindro Deborma tei MLA Brishaketu Deborma MLA Brishaketu Deborma shawai khnarika o lama snamjakmani samung tomungno watirok phaya hunke 15 एबा 20 जरा नांगनाय हनि साका MLA Brishaketu Deborma tei o lama snamjak paimani yagulo PWD ni thani yafre riwei bisi burum no o lama no snamninani bagai saitongnai hनि bo साका MLA Brishaketu Deborma sini esrai tu borgasia thamani je lama lama tini ni simi jengjaka bisi salaika o lama no sung bupekai khlainani bagai চাইতক লাইবানি কারণ ও লামা অংখা NBCC ni lama ke NBCC na ADC ni yago na state government ni yago NBCC totally abo kaisa সংস্থা যে সংস্থা no sung mahan hoya bongni regional office Shillongo ka onek referring laimang ek bochor ni yagolo sung kono mote khai romuyakoi sungno at least school o lama no khlaiyakoi PWD no handover khai klang bihini yakoi borno जों regional officer थांलायो फाइलायो कक सालायो chief engineer no no PWD ni chief engineer by कक साव तफानो बंनि यागोबो अमो गरै कारण अमो NBCC मानि बागै ओंखाय तिनि जों अनेक साइतलायमान अ सामुनो सेंग्रि मानखा आमचाइनि लुकुरक अ लामांखा गायथे किसा रिलिफ मानबायानो ओंखाय सुदु अमो सिमिया तिनि बरकाथानि सिमि जे दुग्राय थामानि लामा आमोबो अमय बाक्सानो वार्क अर्डार नजाक सेंजाकनाय te kaisa lama tongo sini dumrakari dok ni simi je kam muksara thama lama amo already tender njak kam bo war kodar ngi chengjak nai ke lukurok no omo kisa dorjo nargon bagi sing koyo karon omo jodi sini NBCC ya sini PWD yago hongkai othoba RD ni yago hongkai sing o samuro ro tep sekang no khlaiman kam to NBCC ni bagai sing lermani bagai je o amchani sini borgachia sini dugrai amchai dumrakari dok ni lukurok no sing खुलुमै गइजाओ ते नाकार सानो जे जों नंनि जे लामाओ जों दाक्ति खाइरि मेन बागै कारण अब सिनि आवताइनि बायरेओ NBCC रो ए ताकलाय अब पाइखांकै दाबो बरक PWD नो हेनोवर खाइखांकै जों पि आफुरका PWD नो बिसि ब्रुम नो लामा किसा हामियाखनो जों बरक नो मेन्टेनेन्स खालारि बाननाय गाबोन लगे तुई रखबो जाते जतन मान नोंथांनि तुइनि सामरबो सोलुइ दङ सिनि लगे सिनि EM टोटाल सार्वभाइजार तेसिनि साबजुनाल चेयारमेन सिनि रबो अनेक किसाफानो रिलिफ मानानै हिनि कारण सिनि जनगरनि अ लामानो तुइ एलाइखेनो बरकबो कक सिंजागो गायतिनि परेका हयतो ते किसा रिलिफ माननाय अ लामानि मानबागो कासा सुमुं सर अ जे लामा तिनि सिमि जे प्रोसेस सेंगि रिखा अब बसक समयरक नाहार न अब किसा मो वातै जुदि करि हिंकाय बरक 15-20 दिननि बिसिंगनो तो पारि ननिको जुदि वातै दिस्ताब खायके तो किसा जरा नांनाय कै पाइखैनो जों अ लामानो PWD नो हेनोवर खाइरे आफरका जों सिनि आवतायन तंनाय कै बिसि ब्रुम न जों मेन्टेनेन्स खाइया कै केबो लामा मिलि खाइया कै खालायनि बागै जों साइटक अ लाहार जे बजानसिम बुजरा मो एस्ट्रा बाजारनि सिनि बरगासिया थामा लामा mo kaisa khobjak tongo teke olama bai duita war order jak NBCC rokni omo bai dugrai je borkathani simi dugrai thamani lama amo ga omo paikini boro arbo sengnai ka okay omo hai khai sung tini bisi kolokma ya phano bisi sa light group mo lama ni tui chung je soba khlaimani bisi kristin MLA এবং omo soba khlaiman khlai soba no mahno all আমার অনেক বছর আগে হামিয়াং থামানি গাই কিসে খাইয়ে PWD রকনি ইয়াগো তখন দংফর কাই কিসে রিপেয়ারিং গো আবো রিপেয়ারিং মা খুব নির্মমান একদম সামুং সিকরা
কিন্তু অমনো পার্মানেন্ট লামা কাহাম খালাইनायनि बागै सिनि मानगोनां एमएलए बिश्वकेतु देबबर्मा ब स्टेट गभर्नमेंट बाय कक सालायो এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রনো जों आंनि जिउ अनेक ओरिजिनल अफिसनि कक थां सामानि जे एनबिसिसि जे शिलंग যোগাযোগ खालायका अर যোগাযোग अर रिजिनल अफिस दङ खालामनायनि परे जों लामानो ताबु सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং ও লামা তিংসাबाय बरगासे जरा तंनाय न किन्तु जों चिनि लक्ष्य चिनि एमएलए नि लक्ष्य अंकाय बरगासे तु दुग्राय माने आरो निनि ताहने बन सन्तु जमदार आमिषा दंगर ता कम्बक्रक आबोतुइ खलायने डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तांग दङ खुवायो जे लामा रंनो जों सफालाका तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टु कल्याणपुर जे रूट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टु कल्याणपुर रूट सप्लाय रिखा अमा हायके जों तेकेसे लामा चिनि एमएलए साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनि इंडस्ट्री नि सिमी उजान मुदिबारि तैखलाय 10 गरिया 10 गरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तैखलायै जों सकांबो डाइरेक्ट चिनि एमएलए साहेब जों थाङै गुरि उयाकय से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै हरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांया बरक सिया बरक लेखा परा ख्रै बरक खलायनो रोंया जों जे खलाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आनो तावने बनो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चीफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर एकटा कक्साव অন্তত যদি এমএলএ লামানি বাগै दैनि बागै এলাকাनि बागै যদি बिसि बिसि काफराय दंखांखाय এবং बिसि बिसि चिथिरि दंखांखाय बिश्वकेतु देबबर्मानि चिथि इंगा जतन हायेस्ट जार कारणे अ एलाकाव डेभलपमेन्ट खालायनानै थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबु बरक नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि आरो जहर नवोदय विद्यालय चिनि सिमि चेंगै निनि आरो तावने बनो विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायरनो परासुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबोतुइ जों चाइतुकै दङ आबोनि लगे लगे जों गोबां माल सामुं मार्केट डेभलपमेन्टनि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांथाय खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि एमएलए सामाहाय खालक दि साककसि दङ खालखाय जतन माननाय खालगेन सेगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनि दं राजनीति खायकेन काम जत जानाय आपिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबोनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री श्रामजल सड़क योजना नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै एमएलए ना हामबाय ताइ अ आमसाइनि बरक नरनि लामा नरक माननाय नवनबसि चारसालि फुंनि दामचार खाक्सा तामा जलाबो लामा किनार किनार फालनक तांगै बानिया खलाय तंनाय रक्न कैलासहर बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै नासेरजांनाय हनि शाखा कक्तमानि बिसिंदे सावै मानखा फालनक खुलुगै लामा किनार किनार बानिया खलाय तंमानि बागै लामा चिकन अंमाबाय तंकसं लुकुरकनि बागै थांफाय खलायथानि ते कैलासहर फेरां तां बेतेक बस्कनि सिमि कैलासहर हांकर एडमिनिस्ट्रेशन जरातै बेलायजों जालो कलाई तंखा थांफाय खलायने लुकुरकनि दिपर जराबो हिंके आ लामातै थांफाय खलायना फानो जरा रमै बाथगै मातंगो आबनि बागै आ आमचिनि लुकुरक अ बानिया खलायनाय रगनो केबंगै कैलासहर बकास्ते एडमिनिस्ट्रेशन बाय कक सालायने हिनै पक्तमानि बिसिंते सावै मानखा অনেকদিন ধরে খোয়া হইতেছে তারা সরালে কিন্তু ওরা তো করতেছে না ড্রেনের উপরে আমরা ড্রেন নতুন ড্রেনের প্রপোজাল আছে ড্রেন করা হইব এই কারণে আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান করতেছি আর কি ড্রেনের উপরে যতটি ইলিগাল শোপ আছে সবটি করতেছেন না আজকে কোন দিয়ে কোন আনা করছেন নেতাজি কর্নার টু ডিস্ট্রিক্ট জেল পর্যন্ত শেষ দিন করা না চলতেছে এটা চলবো এই অভিযান কন্টিনিউ চলবো কতদিন থেকে চলবো হ্যাঁ কতদিন পর্যন্ত চলবো যতদিন এনক্রোচমেন্ট ফ্রি ড্রেনটা এনক্রোচমেন্ট ফ্রি যতদিন হইছে না এই অভিযানটা চলবো ধন্যবাদ सातजान आरती ब्लक बै खबजाक साब्रुम बखास्तिनि सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायतनि लुकुरक नोंसानाय तैनि बागै मनोबाजानि सिमि श्रीनगर थांमा लामानो फासालि फुं दामचिनि सिमि दाम थामजरा रमै मनोबाजार साकाम नगानानि रेलनि जायजार साकाबो बुरि रक कुथुम लायै लाहार कासलायखा आमसानि लुकुरक ककसिल जाखा जरा कदमा रमै तैनि पाइपलाइन हामिया ओंगै तंका हनै
আমসানি লুকুরক ওয়াইরে ওয়াই সুকান্তপল্লী গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ার্ড মেম্বার গ্রাম প্রধান 7 জন আর 2 ব্লকনি তাংফাংনো খবই আমসানি নেতা নেত্রী রত্ন সামানি ইয়াগুলো ফানো কেবো ফাयै नायफैनाय गैरै ओंमाबाय আমসানি যত লুকুরক बालबाक्सा ख्लायै फाशाल लाहार कासुलाग्या अल्लाहार कासुमानि कक्तमा मानै আমসাनि नेता नेतृत्वे मनो बाजार थानानि पुलिस लाहार कासुमा थायो थाङै सगैख्या तेई अल्लाहार कासुमानि कक्तमा मानै ब्लक टे DWS नि तांफां रगनो खबै आरो थाङै सगैख्या আমসাनि लुकुरक बाय दाम थाम जरा रमै कक सामानि यागुलो बरकनो तैनि सेबसाब ख्लाय रिजांनाय हनै सामानि यागुलो আমসাनि लुकुरक लाहार कासुमानो रसावैनो हारका এখানে কত আপনারা কেন অবরোধ করছেন মাসি জল নাই না মানে এই এলাকাতে জল নাই তো আপনারা এখন বুঝছি এখন আপনারা কি ডিএম স্যার কার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক আছে কদিন পর আরম্ভ এটা মনুবাজার রেল লাইনের উপরে ব্রিজটা এখানে জলের সমস্যার জন্য মানুষের পথ অবরোধ কিছু বলতে চাই কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাহ আঙ্গি kokborok bai saimai আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুকরি kokborok বাইমান যদি সাকাই ত্রিপুরাও kokborok সায়া গোবাঙা বরক তো বরক বুজিগলাবে যারা kokborok bai খানানা মুজুনাই রক আলাদাভাবে আং kokborok bai দিমান এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন যথা সময়ে এসছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ দেন আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যেটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে CBSE সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি এটাকে যেন
রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, I just want to read that letter. I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে সিবিএসই পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSE, but the report of TBSE, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতে পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। My first question to the directorate offices, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? Where is the policy? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন there is no policy like that. তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসই কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসই মানে ইংলিশ মিডিয়াম, ইফ আই এম নট রং। সিবিএসইতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসই নেই। সিবিএসই মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসইতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসইতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই ডোন্ট। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন
এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা। হি টোল্ড দ্যাট এটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসই মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। এন্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই ত্রিপুরা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে পারো, 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই ত্রিপুরা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ না উমেন্স কলেজ, 910 জন, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। Who asked them for multiple script? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে 2টা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম
ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি অ্যান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতে হবে। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আরো অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রেগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি, উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন 3টা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে kokborokকে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটি বলেছে। কুমুদ কুন্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে kokborok নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ব্রিং দি সিবিএসসি অথরিটি সো দ্যাট এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয়
সভাপতির এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। ত্রিপুরা মতার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএমের যিনি পলিট ব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরও এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয়ে ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল, তখন কি কংগ্রেসের জয়ে ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট। আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করেছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যাবে। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন এর আগে পবিত্র সরকার ত্রিপুরা কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো এই সময় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান এমএলএ এট দ্যাট টাইম, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজড বাই ইউ। যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে, আমরা অবশ্যই উত্থাপন করবো। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আরটিআইয়ের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রাখে। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না থাকে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Kokborok Choba. Roman script for Kokborok Choba. Mr. Vikas Rai Verma sitting left side of me. He was also there. And from TILA, that is Lawyers Association, he was also there. And John Deborma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 scripts, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Deborma specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from
Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something, information was given that only Bengali state. It is- What steps should be taken? Because already in TBSC, he was saying that both